ୟୁନିୟନ ତ ମିଳେ ଆସିବ ନା। ନା। ୟୁନିୟନ ୟୁନିୟନ ରେ ଆସିବ। ଆସୁଛି, ୟୁନିୟନ ଅଲ୍ ରେ ବି ଆସୁଛି ସେ ନଲେଜ ଉପରେ। ହଁ ୟୁନିୟନ ରେ ଆସିବ। ୟୁନିୟନ ତମେ ଯାହା ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଲେ ତାର କିଛି ମ୍ୟାଚିଂ କରୁନ ନା। ହୁଁ yes sir। ଓକେ ୟୁନିୟନ ରେ ଆସିବ। ଓକେ ୟୁନିୟନ ରେ ଆସିବ। ବଟ୍ ଏଥିରେ ଯେମିତି ପାଣ୍ଡାସ ରେ ଆସୁଥିଲା ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ସିଏ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ବଟ୍ ଏଠି ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଏସକ୍ୟୁଏଲ ରେ ଯେମିତି କାମ କରେ, ଓକେ ସିମିଲାର ଟୁ ଦ୍ୟାଟ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଏ ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ ପାଇଁ। Okay? And there is another thing I think I forgot to tell you. ଆମର ଯୋଉ method ଥିଲା, ଓକେ explode ଗୋଟେ ଥିଲା, I think explode outer କହିଥିଲି ବୋଧେ। ହଁ କହିଥିଲି। ଓକେ ସୋ କହିଥିଲେ ସାର୍। ହଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ ହଉଛି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ନଲ୍ କୁ ଡିକନସିଡର କରିଦିଏ। ଓକେ ନଲ୍ କୁ କନସିଡର କରେନି, ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଏ। ବଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ ଆଉଟର କଣ, ସେ ସବୁବେଳେ ନଲ୍ କୁ କନସିଡର କରିବ। ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ୟୁଜ ଏନି ନଲ୍ କୁ, ଯଦି ତମର କିଛି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି କି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ। ଓକେ ଓକେ ସୋ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ ଗୋଟେ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ ଆଉଟର ଗୋଟେ, ବୋଥ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ देयर। ଓକେ ସो ଟୁଡେ ୱିଲ୍ सी ଆମର ଜଏନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। बेसिकली जॉइन तो होची, एवरीबॉडी नोज एसक्यूएल रे हम जॉइन यूज करछु, पाइस्पार्क रे हम जॉइन करछु। टाइप ऑफ जॉइन हमर यूज होची, जेमति हमर इनर जॉइन हे गला हमर, देन अकाउंट जॉइन हे गला सब, राइट आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, फुल जॉइन, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, लेफ्ट सेमी जॉइन, लेफ्ट एंटी जॉइन। ओके सो हमर स्ट्रेटजी माने जॉइन टा इंटरनली केमति करछि, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन। ओके काहे कि ना जॉइन जेतेबेले होची कोन, हमर जेतेबेले ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଡାଟା ସେଟ୍ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ, ମେ ବି 100 MB ଡାଟା। ଓକେ ସେ କେସେସରେ କଣ ହଉଛି, ଆମର ସବୁ ଯାକ ଡାଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଗୋଟେ ନୋଡ କୁ ଆସାଇନ୍ ହଉଛି, ଆଣ୍ଡ वी आर वर्किंग ऑन दैट। करेक्ट दैट इज हाउ इट वर्क्स। बट जेहेतु एटी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रे हमें काम करूछु, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पाइस्पार्क रो की स्पार्क रो। ओके से केसेस रे कौन होची ना, डाटा इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल द पार्टीशन, और वी कैन से डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल द नोड्स। Okay, so that is why this is called like sort merge join. Okay, so basically there are two types of join strategy we are using. One is sort merge join and one is hash join. Okay, so basically sort merge join होची कौन कि हमरो, हमें सब एटा होची कौन सफल sort merge join, बेसिकली हमें कौन सफलिंग होची। ओके सफलिंग एठी होची कौन ପାଇଁ कि ना, सफलिंग टा कौन फर्स्ट टाइम बुझियो, फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सफलिंग। ओके सफलिंग टा मैं बुझेइथिली आगुरु ना बुझेनी, ମାନେ କିଛି କହିଥିଲି କି ଓनली କହିଥିଲି କି ସଫଲିंग ଟर्म ଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ହଁ ସାର୍ ସେ ୱାଇଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ନେରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ରେ କହିଥିଲା ଖାଲି। ओके ओके वाइट ट्रांसफॉर्मेशन ମୁଁ କହିଥିଲି। ओके ओके जस्ट ହଁ। नाउ आई कंफर्म। ओके हाँ तो सफलिंग ଟା ହଉଛି କଣ ଟା ଆମେ डिस्कस କରିବା। ओके ओके सो ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ସଫଲିंग ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମ ଡାଟାଟା ରହୁଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଗୋଟେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଡାଟା ରହିଲା। ଓକେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସପୋଜ ରହିଲା, ମୁଁ ତିନିଟା ପାର୍ଟିସନ ନେଇଛି। ଓକେ ଏଇଟା ଟେबल 1, ଏଇଟା ଟେबल 2, ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଟେबଲ 1, ଏଇଟା ହଉଛି ଟେବଲ 2। ଓକେ ଏଇଟା ଟେबଲ 1 ର ପାର୍ଟିସନ୍स, ଆଉ ଏଇଟା ସପୋଜ ମୁଁ ଟେବଲ 2 ର ପାର୍ଟିସନ୍स ବନେଇବି। ଓକେ ଟେବଲ 2 ର ଏଇଟା ପାର୍ଟିସନ ବନଉଛି। ଓକେ 1 7 9 ରଖିଦେଲି, 2 2 3 4 ସପୋଜ ରଖିଦେଲି ଏଠି, 5 8। ଓକେ ଆଉ କଣ ରହିଲା, 2 3 4 5 6। ଓକେ ଏଠି ମୁଁ ରଖିଦେଲି, ଏଠି ମୁଁ 2 ରଖିବି, 5 ରଖିବି, ସପୋଜ 9 ରଖିଲି, ଏଠି ମୁଁ 7 ରଖିଲି। ଓକେ ଆଉ 1 ରଖିଲି, ଦେନ୍ 8 ରଖିବି। ଓକେ ଏଠି ମୁଁ ରଖିଲି କଣ, 3 ରଖିଲି, 4 ରଖିଲି, 6 ରଖିଲି। ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆର
ଏବେ ଯାଏ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? এটা কোন ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ? This is partition 1, partition 2, partition 3. This is also partition 1, partition 2, partition 3. এটা table 1 ର partitions, এটা table 2 ର partition. ତମେ ତ ଡାଟା ଦିଟାକୁ ଜଏନ୍ କରୁଛ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମ ଡାଟା ଆସିଲା, ତମର ସ୍ପାର୍କ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କଣ କହୁଛି କି ଡାଟାଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ ହେଇଯିବ ଆକ୍ରସ୍ ଅଲ୍ ଦ ପାର୍ଟିସନ୍ସ। ସପୋଜ ମୋର ଏଠି ତିନିଟା ପାର୍ଟିସନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ଟେବଲ 2 ରେ ବି ଆମର ତିନିଟା ପାର୍ଟିସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ କେସେସରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଟୋଟାଲ 1 to 9 ଯାଏ ରେକର୍ଡ ଅଛି। let's say we have record from 1 to 9 and first randomly ସେ ତିନିଟା record choose କଲା, ଏଠିକି assign କରିଦେଲା partition 1 କୁ, then another three records is passed to the 2, then another rest of three records are passed to the partition 3. similarly ସେ table 2 ରେ ବି ହେଲା। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଜଏନ କରିବା। ଏବେ ଯଦି ଜଏନ କରିବା, କେମିତି ଜଏନ କରିବା? ଡେଫିନେଟଲି ଆମର କଣ ଜଏନ ଆମର ହଉଛି, ଜଏନ ଆମର କେମିତି ହଉଛି ଲାଇକ ପାର୍ଟିସନ 1 କୁ ପାର୍ଟିସନ 1, ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି କଣ ଗୋଟେ ନୋଡରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ସେଇ ନୋଡରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟିବ ସେଇ ପାର୍ଟିସନ ସହିତ ଅଲଗା ପାର୍ଟିସନ ଟା ଜଏନ ହବ ନା। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଦ କନସେପ୍ଟ ଇଜ। କାହିଁକିନା ଟାସ୍କ ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ନୋଡ ମାନେ ଗୋଟେ ମେସିନ, ତ ସେଇ ମେସିନରେ ଯୋଉ ଡାଟା ଥିବ ସେ ଡାଟାଟା ଜଏନ ହବ। again this set of data belong to another node, this set of data belong to another node. So basically এটা ସବୁ individual node ରେ run ହବ, right? ତ ଯଦି ଆମେ individual node ଏଇଟାକୁ run କରିବା, ଏଇଟାକୁ ୟା ସହିତ join କରିବା, 179 କୁ 259 ସହିତ join କରିବା, so how many number of records are matching here? Only 9. Okay, we don't have 1 and 7 ଆମର match ହଉନି, so definitely ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କେତେଟା matching record ପାଇଲେ? Only 9. so 2 3 4 କୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା, ଏଠି କେତେଟା ରେକର୍ଡ ପାଇଲେ? ଏଟା ମେସିନ 2 ରେ ହଉଛି, ନୋଡ 2 ରେ no matching records here. how many records are matching? Only one matching records are here. Okay, so ଆମର only ଯେତେବେଳେ inner join କଲେ ଆମେ suppose, ତ କେତେଟା ଜଏନ ହେଲା ଆମର? only ଦିଟା ରେକର୍ଡ ଆମର ମ୍ୟାଚ ହଉଛି, but ideally is it the correct one? No, ଯେତେବେଳେ sir. ଆମେ ଓକେ, ସୋ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନିଜ ପାଣ୍ଡାସ ହଉ, ସପୋଜ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଣ୍ଡାସ ପାଇସ୍ପାର୍କ ରେ ଡିଫରେନ୍ସ କରୁଛି, ସୋ ପାଣ୍ଡା ଯଦି ଏଇ ଜଏନ୍ଟା କରିବା, ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ସବୁ ଯାକ ରେକର୍ଡ ଆ ସହିତ ମ୍ୟାଚ ହବ, ବିକଜ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରୁଛୁ। But here what it is happening, it is simply working in the multiple nodes, multiple machines it is working. That is why କଣ ହଉଛି ନା ଡେଟାଟା ଅଛି ଆମର, that these matching records are there, but it is there in the another machine or another node. ତ ତାକୁ ଆମକୁ ଏଇ ନୋଡକୁ ଏଇ ସବୁ ନୋଡ ସହିତ ମ୍ୟାଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ମତେ 179 ଅଛି, ମତେ 1 ଟାକୁ ଯେତେଟା ଟେବଲ 2 ର ଯେତେଟା ପାର୍ଟିସନ୍ସ ଅଛି କି ଯେତେଟା ଟାସ୍କ ତାର ଆସାଇନ୍ ହେଇଛି, ସବୁଥିରେ ମତେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ କି 1 ଅଛି କି ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ଏଠି 1 ଅଛି ତ ବେସିକାଲି ସେ କଣ ହବ ନା, ଏଠି 1 କୁ ଆଣିକି ଏଠିକି ସେ ସିଫ୍ଟ କରିଦବ। ଓକେ, 1 କୁ ଏଠିକି ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲା, ଦେନ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଡାଟା ପଳେଇଲା, ଦେନ୍ ଆଉ କଣ ଅଛି, 7 ଏଠି ଅଛି, 7 ବି ଏଠିକି ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, 7 ଟା ଏଇଟାରୁ ଏଠିକି ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଓକେ, 1 ଟା ଏଠିକି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 7 ଟା ଏଠି ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ଆମର 1 7 ଏଠି ରହିଗଲା, ଦେନ୍ ଆଉ କଣ ହେଲା, 2 5 ଟା ଏଠିକି ଆମର ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ରହିଲା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ସଫଲିଂ। ସଫଲିଂ ମିନ୍ସ exchange of data across the partitions. Okay, this is what we are doing, exchanging the data across the, এটা ଗୋଟେ partition, এটা ଗୋଟେ partition, we are simply exchanging the data across the partitions, that is called a shuffling. 2 5 is exchanged, ମାନେ 2 5 ଟା ଏଠି ପଳେଇଲା, 1 7 ଟା ଏଠି ପଳେଇଲା, so that ଏବେ କଣ ହେଲା, ଆମର updated record ରେ କଣ ହେଲା, ଏଠି 1 7 9 ହେଇଗଲା, 1 ରହିଗଲା, ଏଠି 7 ରହିଗଲା, 9 ରହିଗଲା, but ଏଠି ଆମର କଣ ହେଲା, 2 ରହିଗଲା, 5 ରହିଗଲା, again ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା, 8 ରହିଗଲା। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। now it is updated record, now partition 1 ଟା ମ୍ୟାଚ ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ସେ କଣ କରିବ, ଏଗେନ୍ ଆସିବ ପାର୍ଟିସନ 2, ପାର୍ଟିସନ 2 କି ସେ ବି ସେମିତି କଣ କରିବ, ସିଏ ବି ସେମ ଜିନିଷ କରିବ, ସେ ବି ସେମ ଜିନିଷ, ତମର କଣ ହଉଛି ନା, ଏଠି ତମର ଯେତେଟା ଅଛି ସେତେଟା ତମର ପାର୍ଟି ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, 2 3 4 କୋଉଠି ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି, 3 4 ନାହିଁ, ଏଠି 3 4 ଟା ଏଠି ଅଛି, ଏଗେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଏଠିକି, ରାଇଟ୍? that is what similar process, similar step is going on till the last partition, same process, same searching and same shuffling. ଓକେ, ସୋ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସଫଲିଂ ପ୍ରୋସେସ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ନର୍ମାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ହଉନି, ନୋଡରେ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ନୋଡରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମ ନିଜ ସିଷ୍ଟମରେ ହଉ କି ଭିଏସ୍ କୋଡ୍ କୋଉଠି ବି ହଉ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ୱାର୍କିଂ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କରେ କାମ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କଟା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ ସିଷ୍ଟମ, ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ ଓନଲି ଆଭେଲେବଲ ଇନ୍ ସ୍ପାର୍କ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏଇଟା ସଫଲିଂ ନ କରିବା, ଦେନ୍ ଆମ ଜଏନ୍ଟା ପ୍ରପରଲି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରପରଲି କାମ କରିବନି,
ଯଦି ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଖାଲି ଜଏନ୍ କରିଦେବି ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୋର ବହୁତ ସାରା ନନ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ରେକର୍ଡ ଆସିଗଲା। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇନର ଜଏନ୍ ର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ଆମର କାମ ହିଁ କରିବନି ନା। So to make it happen in Spark, so basically shuffling is introduced. So ସବୁ join ରେ ଆମର shuffling introduce ହେଇଛି, so that ସେ କଣ ହବ ନା across the partition same data କୁ search କରିବ, and wherever it is available ସେ simply exchange କରିଦବ with his own partition. Basically exchange of data across the partition ଏଟା ହଉଛି definition, but ସେ କଣ କରିବ 179 ଅଛି 17 ଏଠି ଅଛି, so simply ସେ exchange କରିଦବ 17 ଟା ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବ and rest of ଯାହା ବି ରହିଲା ତାକୁ ସେ partition କୁ shift କରିଦବ। This is how this join things work। ବୁଝି ହେଲା ନା ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବି? ସଫଲିଂ you should understand କଣ ସଫଲିଂ ହଉଛି, and ସଫଲିଂ ଟା ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ହଉଛି ଆମର ଯେତିକ ସବୁ white transformation ସବୁଥିରେ ସଫଲିଂ ହଉଛି। ଗ୍ରୁପ ବାଇ ରେ ବି ସଫଲିଂ ହଉଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ପାଇଭଟିଂ ରେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ହଉଛି, ବିକଜ ପାଇଭଟିଂ ବି ଆମେ ଗ୍ରୁପ ବାଇ କରୁଛେ, ରିପାର୍ଟିସନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ବି ହଉଛି। ସୋ ସବୁଥିରେ ଆମର ସଫଲିଂ ହଉଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ବୁଝି ହେଲା? ନହେଲେ ରିପିଟ କରିବି ନା କଣ କରିବୁ କୁହ? ବୁଝିଲେ ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝି ହେଲା? यस ସମସ୍ତେ? सर। ଓକେ सर ଓକେ। ଆପଣ जो कहले Yes, sir. ହୁଁ, କୁହ ସୁଧୀର। डीएफ माने डीएफ1 जॉइन डीएफ2 माने डीएफ1 ला जो टी1 सर। ହଁ କରେକ୍ଟ। ଓକେ, ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ହବ ଦେଖ, ଜଏନ୍ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଡେଫିନେଟଲି DF1 TF2 ଇନର ଜଏନ୍ କଣ ଦିଟାକ ଆମେ କମ୍ବାଇନ କରୁଛୁ, ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ମାନେ କଣ ଏଇଟା ସର୍ଚିଂ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ସର୍ଚିଂ ହେଲା, ସୋ ବୋଥ ୱେ ସର୍ଚିଂ ହଉଛି। ତ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ବୁଝ ତମେ। ସଫଲିଂ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ନର୍ମାଲି ତମେ ଯେମିତି କରୁଛ, ମାନେ SQL ରେ ଯେମିତି କରୁଛ କି pandas ରେ ଯେମିତି କରୁଥିଲ, all these things are same। ଓକେ, ଓନଲି ଡିଫରେନ୍ସ ଇଜ ଏଟା parallel ପ୍ରୋସେସିଂ ହଉଛି, ମଲ୍ଟିପଲ ପାର୍ଟିସନ ରେ ଏଟା ଡାଟାଟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସଫଲିଂ ଦରକାର। ଦିସ୍ ଇଜ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ, ନହେଲେ ଆମର ମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂ ହବନି। ଓକେ, ଆମର ମିସମ୍ୟାଚିଂ ରେକର୍ଡ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସଫଲିଂ କନସେପ୍ଟଟା ଆମର ପାଇସ୍ପାର୍କ ରେ ଅଛି। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ another thing is shuffling is very costly operation। କାହିଁକି କଷ୍ଟଲି ଅପରେସନ? କ୍ୟାନ୍ ଏନିୱାନ୍ ଟେଲ୍ କାହିଁକି ସେଟା କଷ୍ଟଲି ଅପରେସନ? ମୁଁ ड्यू टू ଏକ୍ସପ୍ଲେନ मोर କଲି ଯାହା। सफलिंग। କଣ ହେଲା ସରି? ड्यू टू मोर Because it is सफलिंग सर। shuffles between partitions, sir. କରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ। ଓକେ, ସଫଲିଂ ମାନେ କଣ? ଆମେ ସଫଲିଂ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ବିଫୋର ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜିଂ ମୁଁ କାଲି କଣ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡାଟାଟା ସର୍ଚିଂ ହଉଛି କି ସ୍କାନ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର ସେଟା ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଅପରେସନ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ମୋତେ ପଚାରିବେ କି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଅପରେସନ କଣ ହଉଛି, ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଇଜ, କାହିଁକି ଏଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଛି କଣ ପାଇଁ? ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ ଯଦି ଆମର ସର୍ଚିଂ ବହୁତ ହବ, ଡାଟାଟା ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବହୁତ, ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ତମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସର୍ଚିଂସ୍ ଅଛି। ସର୍ଚିଂ ନର୍ମାଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ଗୋଟେ ସେମ୍ ପାର୍ଟିସନ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫାଇନ୍, ବଟ୍ ୟୁ ଆର ସର୍ଚିଂ ଆକ୍ରସ୍ ଅଲ୍ ଦ ପାର୍ଟିସନ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲାଇକ୍ ତମ ଡାଟାଟା ଅଛି 10ଟା 15ଟା ପାର୍ଟିସନ କି ମୋର ଦେନ୍ 100 ପାର୍ଟିସନ, ଲେଟ୍ସ ସେ। ତ ଇଚ୍ ଏଇଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସନ ଆଇଲା ସେ 100 ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟିସନ ହେଲା 100 ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା, ଥର୍ଡ ଆଇଲା 100 ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା, ଇଟ୍ ମିନ୍ 300 times it is searching। So you can imagine like how complex it would be। Okay, so that is why shuffling is very very complex operation, but we will handle that। तो सेटा handling केमती करिबा, we will discuss that in mostly next week। Okay, next week or next week କାହିଁକି ଏଟା last concept ଅଛି। ସବୁ complete କଲା ପରେ I will discuss all the performance optimization techniques, so there we can discuss। Okay, ବଟ୍ ସଫଲିଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା, ତ ଏଇଟା ବହୁତ, କାହିଁକିନା ସଫଲିଂ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ କଣ ହବ? ଯଦି ଡାଟା ସର୍ଚିଂ ହଉଛି ଡେଫିନେଟଲି ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟରଟା ବହୁତ ସମୟ ରନ୍ ହବ। ତ କ୍ଲଷ୍ଟରଟା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ରନ୍ ହେଲା, ବହୁତ ସାରା ମେମୋରି କନଜ୍ୟୁମ କଲା, ଡେଫିନେଟଲି ଆମର କଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଲା, ଡାଟାବ୍ରିକ୍ସ ର ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ଅଧିକା ଆସିଲା। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଅପରେସନ। ଓକେ, ଇଫ୍ ସମୱାନ୍ ୱିଲ୍ ଆସ୍କ ୟୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ସଫଲିଂ ବିଷୟରେ କିଛି ବି, ମାନେ ଜଏନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଚାରି ପାରେ। ଓକେ, ଜଏନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଚାରି ପାରେ। ଓକେ, ଜଏନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଓକେ, Sir, between these two table, shuffling does not happen, sir. Only in table two it happens. ନାଇଁ ଦିଟାକ ହବ ନା। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଓନଲି ଦେଖ କନସେପ୍ଟ କଣ ଅଛି, ଇନର ଜଏନ୍ ରେ କଣ ହଉଛି, ଆମର ଟେବଲ ଆଣ୍ଡ ଟେବଲ ଟୁ ଦିଟାକର ମାନେ କମ୍ବିନେସନ ହଉଛି। ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛେ ଦିସ୍ ଡେଟା ସୁଡ୍ ବି ଦେୟାର ଇନ୍ ଟେବଲ ଟୁ ର ଡେଟା ବି ଆମେ ଟେବଲ ୱାନ୍ ସହିତ ଚେକ୍ କରୁଛେ, ସୋ ବୋଥ ସାଇଡ ହବ ନା। ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ଜଏନ୍ କରୁଛେ Okay, ଓନଲି okay. ଟେବଲ ୱାନ୍ ଇଜ ବିଙ୍ଗ ପପୁଲେଟେଡ,
Yes, sir, लेफ्ट got जॉइन it. हो राइट जॉइन हो तो देटा स्ट्रेटजी ऊपर डिपेंड करे केमिति हमर होउची सर्चिंग टा केमिति होउची हमर मैपिंग टा बेसिकली ओके Yes. टाइप ऑफ जॉइन ओके सो दिस इज कॉल्ड सफलिंग एंड सफलिंग ने हमर बहुत सारा जेमति हमर कोन कॉम्प्लेक्सिटीज अछि कोन अछि तिपे हमर जतेबेले कहबा कि हमें मेन जिंस होउची we should always avoid shuffling तो केमिति अवॉइड करा कोन करबा we will discuss but always remember shuffling is very costly operation and कोन पई costly you understood এটা इंटरव्यू रे थियोरेटिकल क्वेश्चन पचरंती okay why join is expensive what are the white transformations and why white transform is very expensive कोन पई you have to tell ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେଇ white transformation हो join हो कि group by ଯେତେବେଳେ ଯେ ପଚାରିବ ଏଟା कोन ପାଇଁ expensive operation always take this term okay always take the name of this term with shuffling because of shuffling involves and shuffling ଯେତେବେଳେ କହିବ ଏଇନି ଏମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କର ମୁଁ ଯେମିତି କଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବ ଯଦି ମୋଷ୍ଟଲି ସେ ଡିପଲି କିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପଚାରିଲେ କି ଲାଇକ୍ how shuffling works then you have to explain deeply or else you can simply answer like exchange of data across the partitions this is called as shuffling that's it but shuffling ଟା try କରି answer so that you should let them know because ଏଇ ସବୁ ଦେଖ concept କଣ ହଉଛି କି ତମେ Databricks ରେ କି PySpark ରେ ଯୋଉଟା new use କରୁଛ try କର ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ okay ଠିକ ଅଛି because all the joint ଟା ସବୁଠି ଅଛି so everybody knows that ସବୁ କିଛି ଅଛି but what is new in this PySpark what is new in the Databricks ସେ ଜିନିଷଟା ତମେ try କର explain କରିବା ପାଇଁ so that interviewer ଜାଣିବ କି no this guy knows PySpark well or Spark concept well okay so ସେଥିପାଇଁ shuffling ଟା ଗୋଟେ ନୂଆ concept ଅଛି ଯେତିକି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ concept ଅଛି try to tell them ତ try କର ସେଇଟା କି କେମିତି ଗୋଟେ involve କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିକି okay like हे term use କର କିଛି ବି କର so that let interviewer know like you have already worked with the shuffling and you have already worked with the spark now like simple joins and all these things it very well okay there is no difference so ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ ରେ ଟିକେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ରଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ଗୋଟେ କୋଉଥିରେ କାମ କରୁଛ ଯାହା ବି ଟର୍ମସ ଆମର ନ୍ୟୁ ଟର୍ମସ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ଟିଜନ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ସପୋଜ ସମवन ୱିଲ ଟେଲ ୟୁ କି ଦିଟା ଭିତରେ ଯେମିତି ବାହାର କର ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ ମାନେ ଟେଲ ଦେମ୍ ଲାଇକ୍ ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟି ଜଏନ୍ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ବିକଜ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଆଉଟ୍ ଦ ନନ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ରେକର୍ଡସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଟେବଲ୍ସ so only it is available in PySpark. So you can tell them shuffling ଯେମିତି ହେଇଗଲା okay join strategy ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଆମେ discuss କରିବା ଏଟା ହଉଛି shuffle sort merge and shuffle hash join basically କଣ ହଉଛି ନା ଏଟା sort merge on ହଉଛି but before sort merging we are shuffling the data okay तो shuffling ଯେ first ହଉଛି ଆମର then ଆମର sort ହଉଛି merge ହଉଛି sort ମାନେ କଣ ଏଟା 179 ହେଇଗଲା ଏଟା 17 basically sorting ହଉଛି ଡେଟାଟା ପାର୍ଟିସନ ୱାଇଜ ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଦେନ୍ ସର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ କଣ ହଉଛି ନା ମର୍ଜ ହଉଛି ତ ସର୍ଟ ହେଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ମର୍ଜ ଟା ଇଜି ହବ ୱାନ୍ ଟା ୱାନ୍ ରେ ମର୍ଜ ହବ ସେଭେନ ଟା ସେଭେନ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ ନହେଲେ ଯଦି ଆମର ସର୍ଟ ନହେଲା ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ଏଗେନ୍ ଆଉଥରେ ଆମକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ପାର୍ଟିସନ ବୁଝିହେଲା why sort is happening sorting is happening after shuffling because shuffling ହେଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ସର୍ଟ ନ କରିବା ଆମେ अगेन रिपीटेडली हमको कौन କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଏଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ମେ ବି ଏଟା ସେମ ପାର୍ଟିସନ ହବ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନ ରେ ଆମର ବହୁତ କମ ରେକର୍ଡ ଥିବ ମୁଁ ଏଟା ସ୍ମଲ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଟ୍ସ से ଏଠି ଆମର 1 ଲାଖ ରେକର୍ଡ ଅଛି ସो इवन ଏଇଟାକୁ 1 ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସର୍ଟ ନ କରିବା अगेन 1 will be searched across 1 lakh records so ଆମେ डबल सर्च करला आगे ଆମେ across the partition सर्च करले डेटा again we have to search ଯେତେବେଳେ ଜଏନ ହେଲା again we have to search with this ସେपिନେ ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଏଠି ସର୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି ସର୍ଟିଂ ହେଲେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ସର୍ଚିଂ ପାର୍ଟ ଟା ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ ଟା ଆମର ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇଯାଉଛି okay that is why we are using sorting first we are shuffling the data then we are sorting the data then we are merging means ଯୋଉଟା normal join ଆଉ okay ଯୋଉଟା 1 to 1 join 7 to map in join ହଉଛି ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି merge କରୁଛୁ ମାନେ ଦିଟା partition କୁ ଆମେ merge କରୁଛୁ ଆଉ that is why it is named as a shuffle sort merge join ଯୋଉଟା କି default join strategy okay ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା default join strategy in any of the join जहाँ भी तुम्हें join use करो that is a default join strategy so এই দুটা भी interview what are the join strategies in PySpark so you can tell that shuffle sort merge join is a default join is happening and if you want also you can apply hash join ଆମେ discuss କରିବା okay but ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ what is the shuffle sort merge join Yes, sir. Yes, sir. okay okay ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା 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 କଣ କର ଟିକେ ତମେ କନସେପ୍ଟ ଟା ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସେ ଥିଓରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ नो वन विल आस्क यू ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ହଉ କିଛି ହଉ
କାରଣ ତମର ଏଥିରେ ଯୋଉ ମାନେ ଯାହା ବି ପାଇସ୍ପାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଟେକ୍ନିକାଲ ହଉ କି କ୍ୱେରି ହଉ କି ଗୋଟେ ସିନାରିଓ ବେସ୍ଡ ହଉ ସବୁ କିଛି ତମେ କରିପାରିବ ଓକେ ବିକଜ ମୋଷ୍ଟଲି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ କୋଡ ସୋ କୋଡଟା ତମେ ପାଣ୍ଡାସରେ କଲ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ରେ କଲ ଏଠି କଲ ସୋ ଅଲରେଡି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯାଇଛି ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଦିସ୍ ଥିଓରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଓରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବହୁତ ଆସିବ ଏଥିରୁ ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି କଣ ହଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଥିଓରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଉ ଡାଟାବ୍ରିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ହବ ମୁଁ କହିବି ବଟ୍ ସ୍ପାର୍କ ୱାଇଜ ମୋଷ୍ଟଲି ଯାହା ବି ଆସିବ ତମର ଥିଓରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଟଫ୍ ପାର୍ଟ କାହିଁକିନା ଏସକ୍ୟୁଏଲ ପାର୍ଟ ଯାହା ବି ଆସିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଟ୍ ଓକେ ମୋଷ୍ଟଲି ଏତେ ବି ଟଫ୍ ଆସିବନି ଯେମିତି ତମର ନର୍ମାଲ ଜଏନ୍ ହଉଛି ୱିଣ୍ଡୋ ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ କରାଉଛି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ ମେ ବି ତମକୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ରେ କେମିତି ଲେଖିବା ପାଇସ୍ପାର୍କ ରେ କେମିତି ଲେଖିବା ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯେତିକି ମତେ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଦରକାର ସୋ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର କି କିଛି ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ନିଜରେ ଗୋଟେ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନୋଟ୍ ଲେଖିକି କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇକି ଟ୍ରାଏ କର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଏଇ ଟାଇପର ବି ଓକେ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ବି କରିପାରିବ ଏଇ ଟାଇପର ସୋ ଦ୍ୟାଟ ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ରପରଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ହଁ ଦିସ୍ ଇଜ ହାଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୱାର୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ବୁଝିଲେ ତମେ ସବୁ କିଛି ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିବ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟ୍ୟୁନିଂ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ଅଛି ଡାଟାବ୍ରିକ୍ସ ଆଉ ପାଇସ୍ପାର୍କ ୟୁଜ ହଉଛି ତମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବୁଝିପାରିବ କି କଣ ସଫଲିଂ ହଉଛି ଆଣ୍ଡ କଣ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିପାରିବା ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖାଲି ଏଟା ଜାଣିଲେ ହବନି ତମେ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ତମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଆଣ୍ଡ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ that's why you should know what is this okay okay let's see what is hash joining so everybody understood shuffle sort merge join amar kon hochi same things we are same thing is being repeated and it is being searched across all the partition the elements of table 1 is being searched across all the partitions of table 2 right that is how this shuffling happens but so for example suppose ଏଠି ଆମର join key ଅଛି okay suppose ଆମର table 1 ର ତିନିଟା column ଅଛି ଟେବଲ 2 ର ତିନିଟା କଲମ ସହିତ ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ କରୁଛେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମର ଗୋଟେ ଟେବଲ ଯେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସହିତ ଆମେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସିଙ୍ଗଲ କଲମ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ସଫଲ ୱିଲ୍ ହାପେନ୍ ୱାନ୍ସ ବଟ୍ ଯଦି ଆମର ଏମିତି ଚାରିଟି ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ବହୁତ ସାରା କଲମ୍ସ ଥିବ ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡେ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ସ ତ ସେ କେସରେ କଣ ହବ ଆମକୁ କେତେଥର ସଫଳ ହବ ଯଦି ଗୋଟେ କି ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ରସ ସବୁ ଯାକ ପାର୍ଟିସନ ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏ ନେକ୍ସଟ କି କଲମ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଯଦି ପାଞ୍ଚଟା ଥିବ ପାଞ୍ଚଟା ଜଏନିଂ କି ଥିବ ତ ପାଞ୍ଚ ଥର ଆମକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡେ ପାଞ୍ଚ ଥର ସଫଲିଂ ହାପେନ ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବ କେତେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ରାଇଟ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଠିକ ଅଛି ସୋ ଟୁ ଆଭଏଡ ଦ୍ୟାଟ ହ୍ୱାଟ वी कैन डू वी कैन परफॉर्म दिस हैश जॉइन तो हैश जॉइन कौन କରୁଛି ନା ସବୁକୁ କମ୍ବାଇନ କରିକି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ କି ବନଉଛି ସବୁକୁ ସବୁ ଯେତିକ ୟୁନିକ୍ ମାନେ ଜଏନିଂ କି ରହିଗଲା ସେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କି ବନଉଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇ ୟୁନିକ୍ କି ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହାଉ वी आर यूजिंग हैश जॉइन ओके सो ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କେତେବେଳେ both the things are same see sort merge join hash join both are same but hash join ଟା କେତେବେଳେ ୟୁଜଫୁଲ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ତମର more number of columns to be matched ବେସିକାଲି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଟେବଲ 1 ରେ ବହୁତ ସାରା କଲମ୍ସ ଅଛି ଟେବଲ 2 ରେ ବହୁତ ସାରା କଲମ ଅଛି ଆମେ କଲମ ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା କଲମ ଟେବଲ 1 ର ପାଞ୍ଚଟା କଲମ ସହିତ ଟେବଲ 2 ର ପାଞ୍ଚଟା କଲମ we are joining okay at that time we are applying some hash key ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା କି କୁ କମ୍ବାଇନ କରି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କି ବନଉଛି ସେ ଓକେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ କଣ ହଉଛି ନା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ୟୁନିକ୍ କି ତ ଆମେ ଯଦି ସେମ କମ୍ବିନେସନ ର ହାସ୍ କି ବନେଇବା ଟେବଲ 1 ର ଏଗେନ ଟେବଲ 2 ର ବି ସେମ ସେମ କମ୍ବିନେସନ ସେମ ହାସ୍ କି ବନିବ ନଟ୍ କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିବ ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେପାରେଟ ମଡ୍ୟୁଲ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିସକସ ଦ୍ୟାଟ ବଟ୍ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଛୁ ହାସ୍ କିଟା ଓକେ ତ ସେଇ ହାସ୍ କିଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଏନ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡେଫିନେଟଲି କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇକି ଆସୁଛି ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରେକର୍ଡଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ହାସ୍ ଜଏନିଂ ଆଣ୍ଡ ହାସ୍ ଜଏନିଂ ମାନେ ଆମେ ହାସ୍ କି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛୁ ଓକେ ତ ବୁଝିଗଲା ହାସ୍ କିଟା କଣ So can you repeat it again, sir? Like ଓକେ I could not sure understand the concept, sir. yeah I understood okay fine so basically କଣ ହଉଛି ନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ କରୁଛ okay I think what will I do ଏଇଟାର ତ ଦରକାର ନାହିଁ ଓକେ ମୁଁ ଏଇଟା ଇରେଜ କରିଦଉଛି ଓକେ ସପ୍ଲିଂ ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ ସେମ୍ କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ ହଉଛି ଓ ସରି ଓକେ ସୋ ଆମର ଏଠି କଣ ହଉଛି ସର୍ଭରଲେସ୍ ଅଛି ଓକେ ସୋ ବେସିକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରୁଛେ
देखो एटा मैं कमेंट आउट कर दउची. So whenever we are joining the data, see, whenever we are joining the data, suppose df1, okay, dot join. I'm simply telling, okay, code right or wrong or doesn't matter, okay. So ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ସପୋଜ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଇଡି, ସପୋଜ ମୋର ଅଲଗା ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଇଡି ଅଛି କି ଆମର ଅଛି କ'ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେମ୍, ଓକେ, ସପୋଜ. ସୋ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛେ, वी आर ଜଏନିଂ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ 3 କଲମ୍ସ. ଠିକ ଅଛି. ଯେତେବେଳେ ଜଏନିଂଟା ଆମେ 3ଟା କଲମରେ କରୁଛେ, ସେ କ'ଣ କରିବ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଇଡି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନବ, df1 ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଇଡିଟା ନବ, ଦେନ୍ ସେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ df2 ରେ. ଯଦି ସେ ନାହିଁ ସେ ପାର୍ଟିସନ ରେ, ସେ अगेन ସଫଲିଂ ହବ କ'ଣ, ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉଥିଲା, ସଫଲିଂ ଆକ୍ରସ୍ ଅଲ୍ ଦ ପାର୍ଟିସନ୍ସ ହବ, ସେମ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେନ୍ ଆମର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହବ. ଦେନ୍ अगेन ନେକ୍ସଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଇଡି ଅଫ df1 ଯିବ, ଦେନ୍ अगेन ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ. ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବ ଫର ଅଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଇଡି. ଠିକ ଅଛି. ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହବ ନା, ପୁଣି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଇଡି ଆସିବ, ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଇଡି ର ସବୁ ଯାକ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା, df1 ଯାହା ବି ସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ପାର୍ଟିସନ୍ସ ହେଲା, ମାନେ ସଫଲିଂ ହେଲା ଆକ୍ରସ୍ ଅଲ୍ ଦ ପାର୍ଟିସନ୍ସ, ଦେନ୍ ଡାଟା ରହିଲା. अगेन ସେମ୍ ଜିନିଷ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେମ୍ ସହିତ ହବ. ତ ଆମକୁ କେତେ ଥର ରିପିଟ କରିବାକୁ ପଡିଲା, 3 ଥର ରିପିଟ କରିବାକୁ ପଡିଲା ସଫଲିଂ. ସୋ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଗଲା ନା, ସେମ୍ ଜିନିଷ ସର୍ଚିଂ କରିବାଟା ଆମେ 3 ଥର ରିପିଟ କରୁଛୁ. ଓକେ, କାହିଁକିନା ଏଟା ଡିଫଲ୍ଟ ଅପରେସନ. ତମେ ଏଟା କହିପାରିବନି କି ଲାଇକ ମତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ଦରକାର. ଏଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହଉନି. ଏଟା ଯେତେ ଯେତେ ଥର ତମେ କଲମଟା ଦବ, ସେତେଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲମଟା ତମର ସଫଲିଂ ହେଲା, ତମର ଡାଟାଟା ରହିଲା, ସେମ୍ ଆସିଗଲା. ସେକେଣ୍ଡ କଲମଟା ଏଗେନ୍ ସଫଲିଂ ହେଲା, ତାପରେ ତମ ଡାଟାଟା ସେମ୍ ପାର୍ଟିସନକୁ ଆସିଲା. ଥର୍ଡ କଲମ ଆସିଲା. ତ 3 ଥର ତମେ ରିପିଟ କରୁଛ. ବଟ୍ ହାsh କି କ'ଣ କହୁଛି ନା, there is one option, ତମେ ଏଇ 3ଟାକୁ କମ୍ବାଇନ କରିକି ଗୋଟେ କି ବନେଇବ ଆଣ୍ଡ ସେଇ କିରେ ତମେ ଜଏନ୍ କରିବ. that is what is called hash join. okay, so basically ତମର କ'ଣ ହଉଛି ଏଠି, so if I'll say that df dot display ଯଦି ମୁଁ କରୁଛି, ଓକେ, df କ'ଣ ନାହିଁ, define କ'ଣ ହେଲାନି, ଓକେ. सी, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ, so I am creating one hash key. ଏଇ hash key ଯୋଉ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, এইটা হচ্ছে কোন, এটা কম্বিনেশন অফ দিস 3 কলম, এয়ারলাইন, সোর্স, ডেস্টিনেশন. এই তিনটাକୁ ଆମେ କମ୍ବାଇନ କରିକି ଗୋଟେ କଲମ ବନଉଛୁ, that is called a hash key. ଓକେ, ତ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ hash key ଉପରେ ଜଏନ କରିବି, ବିକଜ hash key କ'ଣ, କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ଅଲ୍ 3 କଲମ୍ସ. ଓକେ, ଯଦି ମୁଁ hash key ଉପରେ ଜଏନଟା କରୁଛି, ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ମୋର ଯାହା ବି ରେକର୍ଡସ ଆସିବ, ଡେଫିନେଟଲି ମୋର ଯାହା ବି ରେକର୍ଡସ ଆସିବ, that will be matched. ବଟ୍ ମତେ ଏଠି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, only once ସଫଲିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ. I don't have to do the shuffling for 3 times. Okay, so that is why hash key is the, ମାନେ କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ hash key ଟା ଏଠି ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଜ କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ ଦ ସଫଲିଂ. କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କି ସଫଲିଂ ଟା ଭେରି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଅପରେସନ. ତ ଆମକୁ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାର ଅଛି. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର କି ଉପରେ ଆମେ ଜଏନ କରୁଛୁ, ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟୁ ୟୁଜ ଦ୍ୟାଟ ସଫଲ ସର୍ଟ ମର୍ଜ ଜଏନ୍. କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କି ତମେ ହାସ୍ କର ନ କର ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର. ଓକେ, ବଟ୍ ତମର ହାସ୍ କି ଟା କେତେବେଳେ ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପୁଲ କଲମ୍ସ ଉପରେ ତମେ ଜଏନ କରୁଛ, ସରି, ଓକେ, at that time you have to create a hash key so that ତୋର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟାଇମ ସଫଲିଂ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ. it will only shuffle for once. ଓକେ, ଏବେ ବୁଝିଗଲା hash key ଟା କ'ଣ. and hash key is nothing but combination. ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି, concat ws ତମେ ଜାଣିଛ, with separator ତମେ ଏଇଥିରାକୁ କନକ୍ୟାଟ କରିଦେଲି, ବଟ୍ ତାର MD5 ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ, ମାନେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସେ hash key କ୍ରିଏଟ କରେ. ଓକେ, other ways also there,
बट MD5 मोस्टली आम यूज करूँ कौन गोटे या तीन टाक कंबाइन करके तार गोटे हाश की बनाऊँ। এটা বুঝিলা ଏବେ ହାସ୍ କି ଟା କଣ ହଉଛି ବେନିଫିट्स କଣ ହଉଛି ଦିଟାକରେ ବୁଝିହେଲା। Yes, sir. Understood, sir. ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝିହେଲା ତ ଆ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଦିଟାକୁ ଆମେ ଜଏନ୍ କଲେ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ହଉଛି ଦିଟା ଟାଇପ୍ସ ଜଏନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମେ ୟୁଜ କଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ଦିଟାକର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେମ୍ ନୋଟ୍ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ଓनली डिफरेंस इज दैट ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପୁଲ କଲମ ଜଏନ୍ କରୁଛେ वी आर क्रिएटिंग ए हैश की एंड ସେଇ हैश की ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ତାକୁ ସଫଲିଂ କରୁଛେ ଆମେ ଜଏନ୍ ଏଠି କଣ କରିବା हैश की ଉପରେ ଜଏନ୍ କରିବା बिकॉज हैश की बिलोंग्स टू दिस थ्री ये जो तीनटा अछि हैश की होची बिलोंग टू दिस थ्री ओके सपोज एठी कौन करिया हमें सपोज सर माने एटी एट लाइन सोर्स डेस्टिनेशन माने इंडिविजुअली सफलिंग न करके गोटे थरे हैश कर ही होची। करेक्ट करेक्ट ओके हमें इंडिविजुअली सफलिंग करिया जदी नॉर्मली मुटा यूज न करबी मते इंडिविजुअली सफल करिया पड़िबो केथर सफलिंग सब तीन थर रिपीट रिपीट हला बट मु ताको करिना कंबाइन करके ताको गोटे की बनै देबी ओके तो गोटे की बनेला परे से कौन करूचे ना आमे बे जॉइन जतले करबा आमे ए तीनटा यूज करियानी आमे ओनली हैश की टा यूज करिया सो बेस्ड ऑन दिस हैश की सी हमकु आउटपुट दबो कि हां जोटा माने अछि जो तीनटा हमर माने मैचिंग रिकॉर्ड्स अछि सेटा मते आउटपुट दबो ओके सो दैट इज हाउ दिस हैश की इज वेरी यूजफुल काहे ना आगुरु तीन थर हमर सफलिंग्स होतला बट एबे हमें थरे कले सो डेफिनेटली एटा गोटे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन काहे ना आमे सफलिंग टाको रिड्यूस करछे ओके तो सब बेले तमर मेंटालिटी रहबो जत्ते बेले भी तमे किछि वाइड ट्रांसफॉर्मेशंस करूछो किछि गोटे करूछो ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द सफलिंग कहीं ना तुम छोट छोट प्रोजेक्ट करछो दैट्स व्हाई तो एटा इंपैक्ट होनी बड़ा प्रोजेक्ट रे एटा सब बेले इंपैक्ट हबो सब बेले जत्ते बेले कस्टमर आसीबे तुम पचारिबे कि लाइक हाउ मच बेसिकली सब बेले तुम डिस्कशन रे जदी थिबो मोस्टली तो एबे माने जूनियर अछ टिके सीनियर हेले तो कौन हम ना से सब डिस्कस करती हाउ मच कॉस्ट इट इज डेटाबेस क्लस्टर माने कॉस्ट केते ला बिलिंग्स केते आसुची एवरी मंथ हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज दैट को केस रे हमें यूज कर ऑल दिस थिंग एंड इवन तमे यदि माने कोन माने 20% भी रिड्यूस कल दैट इज फेयर एंड एनफ ओके इट्स नॉट लाइक आमे कहबे कि हां 20% तो कोन अछि बट इट्स इन डॉलर ओके द कॉस्ट इज कमिंग इन डॉलर एंड इट हैज टू रन एवरी टाइम सो द प्रोसेस शुड बी ऑप्टिमाइज्ड ओके सेति पई ए जिंसोडा तमे मैटर करे व्हाट टाइप ऑफ जॉइन स्ट्रेटजी तमे यूज करिवे जेतले सिंगल कॉलम अछि बेसिक जॉइन तमे यूज करि परिबो यदि तमर गोटे माने सफलिंग जोटा जॉइन करछो तमे मल्टीपल कॉलम ऊपर जॉइन करछो देन यू हैव टू यूज हैश जॉइन बुझियला एटा समस्तଙ୍କର बुझियला इट्स वेरी यस सर। इंपोर्टेंट कांसेप्ट ओके सर କୋଉ ଟେବୁଲ ଉପରେ ହ୍ୟାଶ୍ କି କରିବେ sir ମୁଁ ସେଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିବାର ଅଛି। बोथ बोथ दीटा को करिया पड़िबो इट्स नॉट लाइक ए सिंगल कॉलम तुमको दीटा को करिया पड़िबो एठी डीएफ कल आ गोटे ये मतलब मे बी रही था गोटे काम करूची आई विल टेल यू ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक मो पाखरे थिला से एम्प्लॉय डेटा सेट आई विल शो यू ओके जस्ट ए सेकंड इट वुड बी इजी फॉर यू कहा पाखरे से एम्प्लॉय डेटा सेट्स अच्छी की कैन एम्प्लॉय आउट डिपार्टमेंट रो डेटाटा Yes sir ଅଛି sir। ओके टिके शेयर कलो Okay I'll sir। just try to upload that in volume दिटा एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट सीएसवी फॉर्मेट रे मते दियो ओके ठीक अछि एटा डिपार्टमेंट हला so we'll just use in okay so what will I do I'll just put it in catalog and volume workspace default test practice तो गोटे होची create ହେଇଛି okay I'll be creating one
ओके ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ଏଟା ହଁ so I'll upload here ଏଇଟା maybe ଥିଲା maybe ହଁ ଏଟା ଅଛି ସାଇଟ୍ I think I'll just do that ଅଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟୀଟା XLSS ଫାଇଲ୍ ନାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀଟା ଓକେ ସବୁ ଯାକ XLSS ରେ ଅଛି that will be a problem CSV right এটা CSV দিল I think I selected the wrong file correct emp employee okay emp ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ DPT ହେଲା right DPT CSV okay fine we'll do that copy the path and I'll be going to here and join and merge okay employee then department DPT okay ଆମର common column କ'ଣ ଅଛି df of emp dot join df of department comma ଆମେ ଯଦି କରିବା okay so no what we will do is ଏଠି କ'ଣ department number department name ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି maybe department number ନମ୍ବର ଅଛି ଅଛି ସାର୍ okay department number ଅଛି right LOC ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ଲୋକେସନ ଟା ଅଲଗା ଅଛି ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ କଲମ ରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଓକେ नो इश्यूज सो बेसिकली ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଏଠି ମାସ୍କି ଆମେ this is very important ओके MD5 କରିକି ଆମେ କଲମ ତ କନକ୍ୟାଟ କରିବେନି ଏଠି କଲମ डायरेक्टली डिप नंबर ओके सेम जिनसे हमें एथरे भी करिबा ओके
सो ये आम हास्की हो गला D3D इथे भी हमर हास्की जनरेट हो गला ओके। तो एबे कौन करिया हमें जॉइन करबा ऑन कर दवा डायरेक्टली हमें करिया कि हास्की ओके। ओके 14 records are matching बेसिकली हमर केते 14 रेकॉर्ड अछि ना 15टा अछि 14टा रेकॉर्ड अछि हमर सब जाक एठी मैच होछि काहे कि ना 1 टू 10 20 30 40 सब जाक अछि ओके ठीक अछि बुझियला ଆମେ ତାହେଲେ ହାସ୍ କି କଲେ ୟୁ ମାଇଟ୍ ବି ଥିଙ୍କିଂ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ନର୍ମାଲି କି ହାସ୍ କିଟା ଯେତେବେଳେ ବନଉଛି ଏଟା ଯୋଉ ରାଣ୍ଡମ ନମ୍ବର୍ସ ଏଟା କେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି ଓକେ। ସୋ ବେସିକାଲି ହାସ୍ କିଟା ସେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଆମେ ମଲ୍ଟିପଲ ୱେଜ୍ ଅଛି ହାସ୍ କି ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ଆମେ MD5 ୟୁଜ କରୁଛେ MD5 ହଉଛି ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ଗୋଟେ ହାସ୍ କି ଜେନେରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ। ସୋ ସବୁବେଳେ ତମେ କିଏ ପଚାରିବ ଯଦି how you are generating hash key you can tell that there is one function MD5 function is there in spark.sql.function यूजिंग दैट आमे गोटे हाश की जनरेट करछु गोटे कॉलम रो वैल्यू पई ओके देखो हाश कीटा जनरेट करछु। सो हाश कीटा गोटे भी सिक्योरिटी पर्पस पे भी हाश की इज बेटर ओके। आमे तो गोटे माने कोन ए की रो के बुझी परिबेनी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सो इट इज गुड कि आमे गोटे गोटे कोन गोटे सिक्योरिटी मेंटेन करछु ओके। डाटा इज सुनो डाटा सब बेले तो डाटा रे काम करूचे इट्स लाइक सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग એટલે ଆମେ ଡାଟା ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ ଡେଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କଣ वी हैव टू ओनली डील विथ डेटा। सो बेसिकली डेटार भ्यालु रହୁଛି भ्यालु ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କି ଡେଟାକୁ ସେୟାର କରିବାନି କାହା ସହିତ ବିକଜ ଡେଟାଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ଡେଟା। ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଆମର ମାନେ କାହାର ସିକ୍ରେଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଦବା ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ସ ଭେରି ଭେରି ହାର୍ମଫୁଲ କାହିଁକି ନା ଡେଟା ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଲସो कॉन्फिडेंशियल सपोज पेशेंट इनफॉरमेशन हो कि ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ଡେଟା ଅଛି क्रेडिट कार्ड नंबर हो गला अकाउंट नंबर हो गला ऑल दिस थिंग्स इज अ प्रोटेक्टेड डेटा। तो डेटा को आमे काहा को शेयर करबानी दैट शुड नॉट बी शेयर्ड बदले हम गोटे डेटा पर काम करूचे डेफिनेटली कोन होबा आमे काम करबा डेफिनेटली वी हैव टू वर्क ऑन दैट। सो हाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट आमे तो कोन करा गोटे एनकोड कर देबा जंदी एनकोडिंग अछि वी हैव टू एनकोड द डेटा सो दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड द डाटा वैल्यू कोन राइट। तो सिमिलर वे आमे गोटे हैश की जनरेट करछे सो दैट से कोन होबो ना नो वन कैन नो दैट कि हां डिपार्टमेंट नंबर 8 वैल्यू टा कोन एक्चुअली नो वन कैन नो दैट राइट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमरिक इट इज अल्फा न्यूमेरिक। तो सेति पे इट इज आल्सो सिक्योरिटी पर्पस पे भी इट इज वेरी वेरी गुड लाइक यू कैन हाइड योर डेटा बेसिकली ओके ठीक है एटा एटा मोर गोटे बेसिक नॉलेज रे कहूची जोटा भी दरकार कहीं डेटा सब कौन पे इंपोर्टेंट आइदर तुमको तो प्रोसेसिंग पे इंपोर्टेंट बट यू हैव टू सिक्योर द डेटा सब मन रखते यू हैव टू सिक्योर द डेटा। तो डेटा सिक्योर करने पे दीज आर द ऑप्शन सपोज कि भी जने माने टिके यदि हार्ड इंटरव्यू हला दे विल आस्क यू कि हमर हाउ यू आर हैव यू एवर वर्कड ऑन द सिक्योरिंग योर डेटा कि पीआई पीएचआई गोटे नॉर्मल पचारि दियंती प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन और प्रोटेक्टेड लाइक पर्सनल आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन ओके। सो बेसिकली यू कैन टेल देम इट्स टिके टफ इंटरव्यू रे पचारंती ओके इट्स नॉट लाइक कि सब इंटरव्यू रे टिके टफ इंटरव्यू रे माने पचारंती कि हैव यू एवर वर्कड ऑन दैट। सो यू कैन टेल से गोटा सब छाडी दियो बट यू कैन टेल लाइक हां आई हैव यूज्ड हास्की basically we are using husky which is also a single same kind of encoding basically we are encoding the data and based on that we are joining so that the you know those kana tomar kono output ja abo someone will see that right। ଯଦି ତମେ ଆଉଟପୁଟ ଟା ଜଣେ ଦେଖିବ ଡେଫିନେଟଲି ସେ କଣ କହିବ ହଁ ଆମ ଡାଟାଟା ଏମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି ଜାଣିପାରିବ ନା ବଟ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲେଟ୍ ଦେମ୍ नो कि हाँ ଆମର ଆଉଟପୁଟ ଡାଟାଟା କଣ you will share the data but you don't want to let them know ସେ ଡାଟାଟା କଣ actually so that you can keep secured basically secure କରିପାରିବ ଡାଟାକୁ and you can use it everyone can use it okay। so that is why you are using hash key here and hash key ର importance ବହୁତ ଜଣ ପଚାରନ୍ତି what is hash key କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଛୁ କଣ ନାହିଁ so you can tell them ଆମେ joining strategy ରେ ୟୁଜ କରୁଛୁ and because of this we are joining we are able to join and instead of shuffling multiple times we have to shuffle only once that is why hash key is very very important understood ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ତ it is a task for you କି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟା ସେଟ ନିଅ ଓକେ try to take a department name or a department ID or ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମାନେ ଯଦି ସେଲ୍ସ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅର୍ଡର ଯଦି କିଛି ଡାଟା ଥିବ ତମେ କାମ କରିଥିବ take the data at least two column को join करो
एंड जॉइन करके तमे हैश की यूज करके ताको टिका प्रैक्टिस करो. I have taken only single column, but you try with the multiple columns. Okay, MD5 of ଯେମିତି concat with separator କହିଥିଲି, you can try that. Okay, ସେମିତି କଲେ କଣ ହବ ନା ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ hash key generate କରିବ and based on that you can join. ବୁଝିଲା? सर ଆମେ ସଫଲିଂ ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବୁ କି? ସଫଲିଂ ଟା ଚେକ୍ ତ କରିପାରିବନି, ମାନେ ତମେ ସଫଲିଂ ପରେ ଡାଟାଟା ତମର ଜେନେରେଟ ହଉଛି that you can check, but ସଫଲିଂ ଟା କେମିତି ହଉଛି କଣ ହଉଛି I think ତମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ. just a second. not fully. okay, just ଏଇଠି ଯୋଉ ସି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତମେ ଦେଖିଲେ ତମେ ଏଠି ଯଦି କରିବ କେତେ ଆମର ଦିଟା ଟାସ୍କ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି, ତାପରେ ସଫଲିଂ ଟା ଏଥିରେ just a second ମତେ ସେଥିରେ ଶୋ କରୁଥିଲା କେମିତି ୟୁଜ କରିପାରିବ. ଏଥିରେ ସଫଲିଂ ଟା ତମର କୁଆଡେ ଗଲା ଏଟା ସି କ୍ୱେରି ପ୍ରୋଫାଇଲ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି you can see that ଏଟା ହଉଛି ସଫଲିଂ ରହିଗଲା. files partition spilling ହଉନି, join merge ଆମର ହେଲା. ଓକେ, ଏଟା ସେଲ୍ ହଉଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ସଫଲିଂ ଟାଇମ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଥାଏ ମୋର ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍. ମୁଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖିବି. ଓକେ, ତ ଏଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ ଦେଖିବି ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ଏଠି ହାsh key ରେ ଇନର ଜଏନ୍ ହେଇଛି 51 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଛି, ସଫଲ ହେଲା 5 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲା, ଦେନ୍ ଲିମିଟ ଟୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍. ଓକେ, ତ ବେସିକାଲି ଏଇଟା କଣ ହଉଛି କି ଆମର କଲମନାର ଟୁ ରୋ କୁ ମାନେ କନଭର୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ସଫଲିଂ ହେଲା ଏତିକି ଡାଟା, ଓନ୍ଲି ସଫଲିଂ ଏତିକି ହେଇଛି, ଦେନ୍ ଜଏନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା. ଓକେ, ସୋ ସଫଲିଂ ର ଟାଇମ ଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବ, ମାନେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ ରେ ସଫଲିଂ ରେ କେତେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି. ଓକେ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଟୁ नो ତମ ଟାଇମ କେତେ ଲାଗୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଡାଟାଟା ରହିବା କଥା, ମାନେ କେତେଟା ସଫଲ ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ସେଥିରେ ଥିଲା, ବଟ୍ ଏଥିରେ କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ नो ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଚେକ୍. मेनी थिंग्स रिसेंटली एक्चुअली ना बहुत 2-3 मास भितर बहुत सारा जिनस मैंने चेंजेस कर डेटाब्रिक्स रे न्यू अपडेट आसी डिप्लॉय भी आमे कर परिया, बहुत सारा जिनस न्यू अपडेट आसी. सो आई हैव टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन टा प्रॉब्लम कहना तार प्रॉपर्ली वीडियोस किछि अपन तो आसीनी डेटाब्रिक्स तरफ रु किछि भी आसीनी, ओनली जस्ट दे हैव इम्प्लीमेंटेड. ओके, तो सेति पई बहुत सारा प्रॉब्लम्स आसी कहना एमती, बट गोटे बेनिफिट होची कोन कि डेटाब्रिक्स न्यू अपडेट रे सो यू कैन प्रैक्टिस एनीथिंग. प्रीवियसली कोन होता तमे प्रैक्टिस कर पार नथलो बहुत सारा जिंस. ओके, बट एबे कोन कर पारो यू कैन प्रैक्टिस एनीथिंग हियर. तमे नॉर्मली सब किछि क्रिएट करि परिबो, जॉब पाइपलाइन भी एठी क्रिएट करिकि ताको रन भी कर परिबो, दैट इज व्हाट द मेन थिंग, बट प्रीवियसली एटा हो नथिला. ओके, सो यू कैन डू इट, सो एटा गोटे एडवांटेज, बट ए जिंसटा टिके बुझिया को पड़िबो. दिस अ न्यू थिंग दे हैव इंट्रोड्यूस्ड एक्चुअली, केमती रन होची कोन होची, सो दैट वी विल सी. बट एठी तमे जानि परिबो कि टाइम स्पेंड. ओके, आई थिंक मेमोरी पिक रे तमे जानि परिबो रो टू कॉलमनार मेमोरी. ओके, स्कैन 11 ना 134 एमबी जाउची, स्कैन रे 130 एमबी जाउची. ओके, इनर जॉइन हैश एथरे जाउची हमरो 4, ओके 8 एमबी 4 एमबी. ओके, ओके, हियर आल्सो यू कैन गेट टू नो स्कैन केथे रहउची, रो टू कॉलम रे सफलिंग जॉइन होउची माने सफलिंग थरी होउची. ओके, तो टाइम स्पेंड एंड मेमोरी पिक, these two things you can ए दिटा आइडेंटिफाई कर परियो कि हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग. सफलिंग रो टाइमिंग केते 4.4% टाइम लागुची सफलिंग टाइम, मेमोरी केते लागुची, ऑल दिस थिंग्स यू कैन गेट. ओके, बट तमे ताको विजुअली देखि परिबोनी काहे कि एटा इंटरनल स्पार्क रो बैकएंड रे एटा होची सफलिंग टा, सो यू कैन नॉट सी दैट. ओके, Yes. सर हैश की को हमें हैश के में क्रिएट करिया पड़थला, बट मर्ज एंड जॉइन को सेटा नॉर्मल एम करछ, सेटा मर्ज एंड जॉइन कहया से ना ना मु बुझियनि सॉर्ट एंड कौन. मर्ज, सॉर्ट एंड मर्ज हाँ, सॉर्ट एंड हैश की को. मर्ज. हाँ, हाँ, करेक्ट करेक्ट सेटा करेक्ट, सेम जोड़ा जिनस में नॉर्मल होची. कर. सेम जिनस होची, बट होली हाश की काहे कि माने एठी हमें गोटे हाश माने हाश की बनाउछे. ओके, बट मु ताको कहले कि बिकॉज देखो यदि हमें सिंगल जॉइन गोटे करदबा माने सिंगल कॉलम रे जॉइन करछे तार गोटे हैश की बनेबा, तार किछि माने दैट डजंट हैव एनी मीनिंग. मीनिंग किछि ना, सेम जिंस सफल शॉर्ट मर्ज रे जहा करछे एठी भी शेयर करछे, यू कैन डू दैट, बट तार किछि मीनिंग ही नाही, सेम परफॉर्मेंस तुमको दबो.
but ଯେତେବେଳେ multiple columns ଉପରେ join କରୁଛ at that time you have to create a hash key on the top of the 3 columns or more than 2 columns ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ଗୋଟେ hash key ବନେଇଲ then you have to join ସେଥିରେ ଏଟା benefits ଅଛି compared to this okay but ଏମିତି ନାହିଁ କି ତମେ single column ରେ କରିପାରିବନି you can do that ଯଦି ଆମେ ଏବେ କଲେ you can do that okay shuffle sort merge and shuffling ହଉଛି sort ହଉଛି merge ହଉଛି hash key ରେ ବି same ଜିନିଷ ହଉଛି shuffling ହଉଛି sort ହଉଛି merge ହଉଛି but ଆମର ସବୁ କଲମ ଉପରେ ହଉନି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ କଲମ 3ଟା କଲମକୁ କମ୍ବାଇନ କରି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ କଲମ ବନଉଛେ ହାସ୍ କି ବନଉଛେ ତାକୁ ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଏନ୍ ଟା କରୁଛେ ସେମ ଜିନିଷ ସଫଲ ସର୍ଟ ମର୍ଜ ଜଏନ୍ ହଉଛି ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ହାସ୍ କି ଡିଫରେନ୍ସ ଓକେ ଆଉ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହଉଛି ସଫଲ ସର୍ଟ ମର୍ଜ ଜଏନ୍ ସଫଲ ହାସ୍ ଜଏନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଫଲ ହାସ୍ ଜଏନ୍ ଲେଟ୍ ମି ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍ ଓକେ ଅର ଏଲ୍ସ ଏଟା ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ହଉଛି ସଫଲ sort merge join and shuffle hash join okay these two things ଠିକ ଅଛି ଏଟା ତମେ ନିଜେ ବୁଝିକି ଟ୍ରାଏ କର ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଆଡ କରିନି ବିକଜ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ୟୁ ଇନ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ଗ୍ରାଫିକାଲ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକାଲ ରେ ତମେ ଯେତିକି ବୁଝିପାରିବ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ so that's why ମୁଁ ଏଠି ଆଡ କରିନି but yeah ଏଟା ମିନିଂ ସେମ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ସଫଲ ସର୍ଟ ମର୍ଜ ଜଏନ୍ ସଫଲ ହାସ୍ ଜଏନ୍ ସେମ୍ ଜିନିଷ but ଟିକେ way of implementation is different okay so short merge join is database query optimization technique used to combine the data from two or more tables based on the common column that is what sorting होची माने steps केमथि हला बनला first shuffling हला तापरे sort हला then we are joining that is what shuffle sort merge join तापरे हमें कोन होची ना एठी hash रे क्वेश्चन shuffle हला hash की बनेला hash तापरे join हला shuffle hash join तो सेति पय तार नेमिंग कन्वेंशन टा एमति हेची कि स्टेप बाय स्टेप सेटा फॉलो करूची shuffle sort merge join and shuffle hash join so basically sorting rauchi first step sort merge join is set to both sort both the tables and on the joining column then merge hochi then match hochi then iteration continue hochi for all the partition point okay so that is why it is named as shuffle sort merge join so I have already explained these things so I'll not do that so when the data frames are too large to broadcast shuffle can shuffle hash join okay एमसी भी करि परिबो लाइक गोटे हैश की भी क्रिएट करिकी यू कैन डू दैट बट मोस्टली डाटा इज पार्टीशन केमति एटा काम करछि डाटा इज पार्टीशन बेस्ड ऑन द जॉइन की स्मॉलर डाटा फ्रेम हैश एंड पार्टीशन larger data frame is shuffled and partitioned to match the smaller data frames each partition efficiency but it can be efficient large data set especially when the join key is well distributed okay ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ଡାଟାଟା ତମର ୱେଲ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବ ତମର ବେଷ୍ଟ ୱାର୍କ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତମର ପ୍ରପରଲି ସେଇଟା ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇଛି ଡାଟାଟା ଯଦି ଡାଟାଟା ତମର ପ୍ରପରଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇଛି ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ୱାର୍କ ଫାଇନ୍ ଓକେ ଯଦି ପ୍ରପରଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ୱାର୍କ ଓକେ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ କ୍ୟୁନେସଟା ଆମେ ସେଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଓକେ shuffling कौन होची exchange of data across the nodes is called shuffling जोटा भी कहछि exchange of data across the nodes हे परिबो exchange of data across the partitions हे परिबो anything you can tell node रे कौन होची ना node रे हम डाटा partition data टा node को पास होची तो that we can say that actually partition रे होची but जेहेतु processing टा हमर node रे होची ना सब जाको सेति पय we are saying that it's the exchange of data across the partition okay and it is a costly operation and the last one is Spark default shuffling partition is 200 okay so what does it mean so basically कौन होची ना आमे मु तुम गोटे कैलकुलेशंस କହିଥିଲି कि नहीं नंबर आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली से जो हमर माने डाटाटा पार्टीशन केमिति होची माने सपोज 1 जीबी ऑफ डेटा मु प्रोसेस करूची तो डेटाटा केमिति तमर କହିଥିଲେ प्रोसेस ସାର୍ କହିଥିଲି ती ओके सो बेसिकली 128 एमबी रे हम बेस याको रेफरेंस करिकी हमर डाटाटा पार्टीशन क्रिएट होची 1 जीबी माने से 8टा पार्टीशन क्रिएट करिवो एंड ईच पार्टीशन टा तमर ईच कोर को असाइन हो बेसिकली ओके कहना गोटे नोड रे हमर मल्टीपल कोर रहउची तमे तो निज सिस्टम देखो तुम सिस्टम रो कॉन्फ़िगरेशन को सबले कंपेयर करो गोटे नोड सहित सिस्टम रो तमर कोन रहउची 4 कोर 8 जीबी 512 जीबी एसएसडी किछि भी रहउची ओके कि वो तमर 1 टीबी हार्ड डिस्क किछि भी रहउची ओके तमर रैम आ कोर ऊपर हे डिपेंड करे केते रैम रहउची
तो जदि गोटे कोर हो गला देन सेटा कोन हबो गोटे कोर माने गोटे पार्टीशन को सेमति तमरा 8टा पार्टीशन माने 8टा कोर दैट मींस कोन तमरा 2टा वर्कर नोड रे सब किछि हे गला राइट बट सफल पार्टीशन कोन होछि ना जेतले हम डाटाटा पार्टीशन हे जरूरी डाटाटा हमें जॉइन करूचे जॉइन कला पर जो हमर आउटपुट टा आसुची सी डाटाटा केमति स्टोर करबो सी जेतले हम कोन डाटाटा रीड जेतेबेले करूचे सेतेबेले सी हमर स्पार्क टा ताको पार्टीशन बनै दोछि ओके ताको ट्रांसफॉर्मेशन कले जहां भी कले वी आर गेटिंग द आउटपुट बट आमर जेतेबेले जॉइन करूचे दीटा ते डाटा जॉइन करूचे तापरे आउटपुट गोटे मिलुची सेथरे हम सफलिंग होउची तो दैट इज कॉल्ड माने दीटा डाटा दीटा टेबल जॉइन हैला परे जो आउटपुट रे जो पार्टीशन टा क्रिएट होउची दैट इज कॉल्ड सफल पार्टीशन तो एठी जो मु करली एटा हम जॉइन कलु राइट ए जॉइन कला परे जो डाटाटा जेमति स्टोर हैला डाटाटा केमति स्टोर हबो दैट शुड बी स्टोर्ड इन अ पार्टीशन बट पार्टीशन हेले से कोन करछ आमे तो डाटाटा रीड करनु ना यो डाटाटा जनरेट होउची बेसिकली जॉइन परे कोन हमर डाटाटा जनरेट होउची सो जनरेट हैला परे से जो पार्टीशन गना पार्टीशन है कि डाटाटा स्टोर हबो तो से पार्टीशन टा से केमति करिवो माने स्पार्क रो डिफॉल्ट पार्टीशन अप्लाई होउची रीडिंग कला बेले किछि हमें जदि रीड करबा डाटा को सेते बेले से अप्लाई होउची नॉट कि हम डाटा को एठी जनरेट कला बेले तो से कोन करछ जल जॉइन रे हमर किछि भी होउची जॉइन रे सफलिंग होउची बहुत सारा जिंस होउची राइट तो सेते बेले आउटपुट जोटा भी जनरेट करछि से कोन करछ ताको 200 सफल पार्टीशन रे डिवाइड कर दोउची सो डिफॉल्ट पार्टीशन होउची 200 माने बाय डिफॉल्ट से यदि रिकॉर्ड्स अछि से ताको सफल पार्टीशन रे कन्वर्ट कर दो 200 पार्टीशंस ओके टिके कॉम्प्लेक्स अछि जोटा कि ताकू आको कंपेयर करले बट एटा होची डिपेंड करे जते बेले तमे सफल पार्टीशन सफलिंग ऑपरेशन जोथरे भी करूचो ओके जोथरे भी तमे सफलिंग करूचो हमर जॉइन हे गला ग्रुप बाय हे गला जोथरे भी तमे सफलिंग करूचो सफलिंग रो जते बेले आउटपुट होची आउटपुट रे जो जति की पार्टीशन क्रिएट होची दैट इज कॉल्ड सफल पार्टीशन okay after shuffling what are the partitions get created that is called shuffle partition and जेमती मु कहली 128 MB होची स्पार्क रो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेमती सफल पार्टीशन रो होची डिफॉल्ट नंबर होची 200 तो सेटा ओनली हैपन जते बेले हम जॉइन करि परिबा कि छे ग्रुप बाय करबा किछि भी करि सारिबा सेते बेले हमर जो पार्टीशन टा क्रिएट हबो दैट इज कॉल्ड सफल पार्टीशन एंड तार डिफॉल्ट वैल्यू होची 200 सो ए नंबर गुडा टिके मन रखिता काहे कि ना तो गोटे यूज केस को हैंडल कला बेले माने गोटे आंसर देला बेले इट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल कि सफल पार्टीशन केते 200 128 MB होची डिफॉल्ट पार्टीशन साइज ओके एंड जेमती हमें कहबा कि आउ कोन रहला फॉर नाउ इफ यू अंडरस्टैंड द ई दी टेंशन मन रखितो आगु को हमें देखिया परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन रे वी विल डिस्कस ओके बुझियला व्हाट इज सफलिंग एंड डिफॉल्ट पार्टीशन कोन यस सर समस्त बुझीगला तो यहाँ सफलिंग टा कौन केमती यूज होची सफलिंग कॉन्सेप्ट सफल पार्टीशन टा कौन 200 जोटा कि हमर सब बळे सफलिंग परे जो पार्टीशन रो डाटा टा क्रिएट हुए एंड डाटा जो पार्टीशन थाए दैट इज कॉल्ड सफल पार्टीशन ओनली सफलिंग परे काना नैरो ट्रांसफॉर्मेशन रे कौन होची हम डाटा टा हमर माने शिफ्टिंग करूने ना नैरो ट्रांसफॉर्मेशन जो जति की इनपुट मिलला सेति की हमको आउटपुट मिलिबो अलगा किछि आउटपुट मते मिलियार नाही राइट माने जति पार्टीशन हैला सेति पार्टीशन कारण हम ट्रांसफॉर्म करछे किछि हमें ताको गोटे जनरेट करने किछि करने बट सफलिंग रे कोन होछि ना हमें कोन गोटे न्यू डाटा को जनरेट करछे न्यू कॉलम ऐड करले कि सब जिंस न्यू अलगा अलगा करले दैट इज व्हाई एटा हमर कोन होछि ना डाटाटा हमर जनरेट होछि डाटाटा ओके सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज सफलिंग okay and this is the diagram of narrow transformation and wide transformation सो नैरो ट्रांसफॉर्मेशन कहते आमर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जमी हो फिल्टर करुचे कि आमर नॉर्मली किसी गोटे न्यू कॉलम क्रिएट करुचे ऑल दिस थिंग्स तो कौन हो सिंपल जिनस जो पार्टीशन जो डाटा अच्छी से पार्टीशन टा ट्रांसफॉर्म हो आमर एठी सफलिंग किछि होछि माने ए पार्टीशन सहित ए जो आमर ब्राउन कलर जो पार्टीशंस अच्छी तार येलो कलर सहित देयर इज नो रिलेशंस he does not have to do anything with this also he does it does not have to do anything with this कार कहा तो लिंक नहीं ए पार्टीशन टा ट्रांसफॉर्म हला आ गोटे पार्टीशन दैट्स इट बट वाइड ट्रांसफॉर्मेशन कौन होची यू हैव टू कम्युनिकेट विथ द अदर पार्टीशन बिकॉज सफलिंग इन्वॉल्व्स वाइड ट्रांसफॉर्मेशन हमर सफलिंग इन्वॉल्व होची सेति पे यू हैव टू कम्युनिकेट विथ दिस यू हैव टू कम्युनिकेट विथ दिस सो दैट कौन होबो ना हमरो डाटा टा ट्रांसफॉर्म होची ओके
ए दुटा टेबल सहित डायरेक्टली आम कौन बट एठी कौन होची एठी हमर कौन होची ए डाटाटा एठी अछि बट किछि डाटा एठी एठी अछि सो से कौन कहूँ ए डाटा को एठी नहीं आसुची ए डाटा को एठी शिफ्ट कर दउची अगेन ए डाटा सहित आकु कला ए डाटा सहित आकु से शिफ्टिंग करची जोटा एक्सचेंज होची हमर कहिथिले सेटा सेम जिंस एठी हमर होची सो इन नैरो ट्रांसफॉर्मेशन partitions are not communicating with each other but in case of wide transformation each partitions are communicating ओके जोटा कि पार्टीशन भितर ही हमर डाटाटा एक्सचेंज होची दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन ओके एंड सेति पई होची ना कोन सबले मन रखते जो हमर जॉब स्टेज और टास्क कहितली तो जॉब टा डिपेंड करे केतेटा एक्शन ऊपर ओके एंड टास्क टा डिपेंड करे नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ दैट डेटा फ्रेम स्टेज टा सबले डिपेंड करे माने ट्रांसफॉर्मेशंस ऊपर केतेटा ट्रांसफॉर्मेशन जदी नैरो ट्रांसफॉर्मेशन होची गोटे ही स्टेज क्रिएट हो ଯେତେଟା ୱାଇଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହବ ସେତେଟା ଷ୍ଟେଜ କ୍ରିଏଟ ହବ ଯଦି ଗୋଟେ ୱାଇଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଲା ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେ କଣ କ୍ରିଏଟ ହବ ଷ୍ଟେଜ କ୍ରିଏଟ ହବ ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଯେହେତୁ ପାର୍ଟିସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ଆମର ଲୋକାଲ ମୋଡ ରେ ନା sir? ହଁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ କମ୍ अगेन ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ପାର୍ଟିସନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ନା ସାର୍ ହୁଁ ୱାଇଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ସେ ଲୋକାଲ ମୋଡ ରେ ହଉଛି ନା ସାର୍? ଲୋକାଲ କ୍ଲଷ୍ଟର ମୋଡ। ହଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ମୋଡ ନା କ୍ଲଷ୍ଟର ରେ ହଉଛି ନା ବିକଜ କ୍ଲଷ୍ଟର ରେ କଣ ନୋଡ ରେ ହଉଛି ନା ନୋଡ କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ନୋଡ ତ ନୋଡ ରେ ଅକ୍ରେସନ ହଉଛି ସେଟା ନାଇଁ ସାର୍ ସେଟା ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ହଉନି ପଚାରିବା କି ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ ହଉଛି ପାର୍ଟିସନ ସେଟା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆୱାର ସିଷ୍ଟମ କୋର ଉପରେ ନା କଣ? डिवाइड होउची ସେଇଟା ସେ ମାନେ ବାଇ डिफॉल्ट ଯେମିତି ହଁ ମାନେ ତମ ଡାଟାଟା ସପୋଜ ଆସିଲା 1 GB ତମର ଯଦି डिफॉल्ट ପାର୍ଟିସନ କେମିତି ହଉଛି randomly ସେ କଣ କଲା ନା 128 MB ର ରେକର୍ଡ ନେଇଗଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନ ରେ ପୁଟ କରିଦେଲା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ସେଟ ଅଫ 128 MB ପୁଟ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ दैट ओके ତ ସେଇଟା ସ୍ପାର୍କ ହିଁ କରୁଛି ओके एंड लोकल रे सेटा केति किछि होउनी सेटा माने कोन गोटे टाइप रो कहया गले सेटा होची लॉजिकली होची फिजिकली होनी फिजिकली माने कोन हमर डाटाटा पार्टीशन 0 1 2 3 एमति रहइबा दैट इज कॉल्ड फिजिकली डाटाटा बट सेटा हमर लॉजिकली डाटाटा रो लॉजिकली माने कोन होची ना रन टाइम रे सेटा क्रिएट होची एंड आउटपुट रे से आउ रहउनी माने तो जनरेट को सेटा होउनी ओके ओके। आउ गोटे कथा लाइक समस्त जो ये सीएसएम टेक्नोलॉजी रे बाहर छी तमे अप्लाई करछो कि ଏବେ ତାଙ୍କର ଅଛି 26 ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଅଛି ଦେଖିଛ ନା ଦେଖିନ ନା ସାର୍ ଦେଖିନି। ଦେଖିନି ଦେଖି ନାହିଁ ସାର୍ ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ହେଲା ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରିଛି ଓକେ 26 ରେ ତା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରେଶର୍ସ ନଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 0 to 1 years ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଫ୍ରେଶର୍ସ ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ଡେଟା ପାଇଥନ ଆଣ୍ଡ ଡେଟାବେସ୍ ଅଛି ତମେ ଡେଟାବେସ୍ ଜାଣିଛ ପାଇଥନ ବି ଜାଣିଛ ତ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଓକେ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ସାର୍ କୁ ପିଙ୍ଗ କରିଦଉଛି ଟିକେ ସାର୍ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ सो वॉक इन रहुଛି सो एनीवन कैन अप्लाई ओके सर आसंतु सीएसएम टेक्नोलॉजी जो अच्छी भुवनेश्वर कंपनीटा ସେଥିରେ ओके ठीक ଅଛି ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ସେ ଲିଙ୍କଟା ସାର୍କୁ ପଠେଇଦେବି ସେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିଦେବେ ଦେନ୍ ଏନି एवरीवन कैन अप्लाई ओके क्रिएट ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ମାନେ 24 ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ନା 25 ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି 25 सर 25 ତ ଆଚ୍ଛା ତ ବହୁତ ଆସୁଥିବ ଏବେ ୱିପ୍ରୋର ମେ ବି ଆସିଛି ଲାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ବି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସଟା ଦେନ୍ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ସିଏସଏମ୍ ତ ଏବେ ବାହାରିଛି ସିଏସଏମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର Sir, only 24%, 22, କଣ ହେଲା 22% ସବୁ sir. 22 Yes, sir. ନା 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 ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନା 25 ବି ସବୁ ଯାକ ତ ନାଇଁ sir, ମୁଁ ପଚାରିଲି only 24, 25% ଥିଲା
admit कर पड़े ना 22 हाँ हाँ। पास आउट। ओ तो 22 पास आउट। ओके ओके ओके, देन ही कैन नॉट अप्लाई। 24 ओके, ସେଥିରେ କିଛି mentions ଅଛି କି? ସେମିତି mentions ସେ ସ୍ପେସିଫିକ mention ଅଛି କାହିଁ ନା ସେତେ କିଛି mention କରୁନାହାନ୍ତି experience only 0 to 1 drive ର। ଏମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ। let me see ଓକେ, ଯଦି HR କୁ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ HR ଯିଏ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସାର୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ନୁହେଁ କି ସାର୍? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ହଁ ରାଇଟ୍। ଇନଫୋସିଟି। ଇନଫୋସିଟି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ସେଇଠି ହିଁ ଅଛି 26 ରେ। ଓକେ, ମୋଷ୍ଟଲି ତ ନାହିଁ। ओके आई विल सी। ओके तमे जहाँ भी 24 25 जो अप्लाई कर दियो। ओके लिंक अच्छी तमरो गोटे से माने देइचंती, रजिस्ट्रेशन लिंक हो कि गोटे गूगल ड्राइवर लिंक, सो यू कैन अप्लाई ऑल देयर। जो रेज्यूमे फिज्यूमे सब बने दो, बेसिक रेज्यूमे बना, किछि मैटर करेनी कि तमे माने किछि माने बहुत जिनस लिखिया पे, बट जस्ट तमे ऐड करो जोटा किछि माइनर प्रोजेक्ट्स अच्छी किछि भी अच्छी, यू कैन ऐड देयर। ओके सीक्वल रे जहाँ भी यूज करछो यू कैन ऐड, ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ରେ ପାଇଥନ ଆଣ୍ଡ ତମେ ଯଦି ବି ୟୁଜ କରିବ ପାଇସ୍ପାର୍କ ଟା ୟୁଜ କରିପାର, ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ସେ ଚାରିଟା ସ୍କିଲ୍ସ ପାଇଁ ତ ଦେଖିଛି, ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ସ ଜାଭା, ଡଟ୍ ନେଟ୍, PHP, ପାଇଥନ, ଡେଟାବେସ୍। ଓକେ ଏଟା ତ ପାଇଥନ ଡେଟାବେସ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋ, ସୋ ବେସିକାଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ଓକେ ତ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା, ଦେନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ଓକେ ठीक अच्छे, आमे देखिबा नेक्स्ट। देन क्रिएट व्यू इन पाइस्पार्क डेटा फ्रेम। बेसिकली आमे व्यू क्रिएट करबा एंड तापर यदि काम एरा कहितली ऑलरेडी मु, क्रिएट अ रिप्लेस टेम व्यू, क्रिएट अ ग्लोबल टेम व्यू। ओके सो क्रिएट अ रिप्लेस टेम व्यू आमे देखितिले। सो बेसिकली एटा क्रिएट करले कोन होछि ना, टेम व्यू नेम, तो एटा गोटा टेबल टाइप रो बिहेव करिवो, and you can write your SQL queries and everything using this table। ଆମକୁ ଆଉ ଡେଟା ମାନେ କଣ ଡେଟା ଫ୍ରେମ ଉପରେ ସ୍ପାର୍କ ଡେଟା ଫ୍ରେମ ଉପରେ କିଛି ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବ, ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବ କି କଣ ମାନେ ସ୍ପାର୍କ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଭିତରଟାକୁ ଡାଟା ଫ୍ରେମରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଡେଟା ଫ୍ରେମର ଆଉଟପୁଟ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, ଏସକ୍ୟୁଏଲ ତମକୁ କଣ, ୟୁ ୱିଲ୍ गेट द आउटपुट रिजल्ट, तम एनालिसिस ପାଇଁ एसक्यूएल इज द बेस्ट। बट गोटे प्रोसेस को कंप्लीट करिया ପାଇଁ यू नीड द कॉम्बिनेशन, तुमको डेटा फ्रेम ही दरकार, सो दैट यू कैन राइट योर डेटा टू ए स्पेसिफिक लोकेशन। सो दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो एमती नहीं कि एसक्यूएल जानिଛ दैट इज फाइन, बट यू हैव टू कन्वर्ट दैट टू डेटा फ्रेम। सो सेटा केमती हबो, जेटा कि स्पार्क डॉट एसक्यूएल रे मे बी मोटा कहिथिली, आई डोंट नो। ओके मोर मन पड़नी, ठीक अछि। स्पार्क डॉट एसक्यूएल, या भितर तुम किसी भी क्वेरी लिख पार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सब किसी भी लिख पार। ओके बट एटा से आउटपुट सब दब कौन, गोटे डेटा फ्रेम। बट जदि तुम कौन कल कि नाई मु कहली कि नाई मु कहीं लिखी, मु जस्ट परसेंटेज एसक्यूएल करदेली एंड आई विल बी राइटिंग हियर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल। ओके तो से केसेस रे कौन हम ना, सी तुमको आउटपुट टा कौन दब, सी तुमको गोटे आउटपुट दब माने गोटे रिजल्ट दब, बट ताको आमे गोटे स्टोर कर परिबानी, से ताको वेरिएबल ले किछु तो गोटे स्टोर कर परिबानी। ओके टेम्पररी स्टोर जोटा डेटा फ्रेम कोन अछि, टेम्पररी स्टोरेज गोटा कि हमर ए सेशन पे वैलिड, तो सेटा कर परिबानी। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज जहां भी तुम लिखुछो, यू शुड राइट इनसाइड spark.sql। ओके एंड अनदर थिंग इज लाइक तुम एटा तो गोटे ग्लोबल गोटे क्रिएटर रिप्लेस टेम व्यू। सो क्रिएटर रिप्लेस टेम व्यू होची कोन ना, एटा गोटे टेम्पररी व्यू क्रिएट करिवो, एंड क्रिएट ग्लोबल टेम व्यू, एटा भी गोटे टेम्पररी व्यू क्रिएट करिवो। बट द डिफरेंस इज ये जो फर्स्ट टेम व्यूटा जोटा सेटा ओनली एप्लीकेबल फॉर करेंट सेशन। सो मु जो एटा गोटे गोटे सेशन चलची मोर, इन दिस सेशन आई कैन यूज इट, माने सेई जो व्यूटा आई कैन यूज इट हियर ओनली। ये जो टेम व्यू नेमटा आई कैन यूज इट ओनली वन नोटबुक, इन सेम नोटबुक, अदर नोटबुक रे आमे यूज कर परिबानी। बट ग्लोबल टेम व्यूटा एटा ग्लोबली यू कैन यूज, माने अक्रॉस सेई क्लस्टर यूज करिकी तमे जेतिकी भी व्यू क्रिएट करूछ, माने सेई क्लस्टर को जेतिकीटा नोटबुक तमे यूज करूछ, सबुथरे आमे सेम व्यू यूज कर परिबा। ओके again I am repeating the difference between create a replace temp view and create global temp view is कि फर्स्ट टा कौन होची ना, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द सेम नोटबुक,
multiple notebooks रे you cannot use that view. But second case रहुची it is applicable जोटा कि same view टा applicable for all the temporary views माने all the जितना notebook अच्छी all the notebook ପାଇଁ this temporary views applicable and तमे ताको access भी कर परियो. But here you cannot access because it's only applicable for the current session or for the current notebook. तो बुझेला ये difference कौन ए डिफरेंस दिटा बुझो कहीं ना मोस्टली पचार दियंती क्वेश्चंस कि हाउ यू आर कन्वर्टिंग ए डेटा फ्रेम टू ए व्यू ओके और तमे जदी कहबो कि नाही मते डेटा फ्रेम रे पाइस्पार्क कोड यूज न करी कि एसक्यूएल क्वेरी यूज करियार अछि गोटे टेबल ऊपर हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट so you can create a tab view and you can use it. एटा बुझरा बुझियला create a replace tab view create a global tab view. Yes, sir. ओके ठीक अछि ओके नेक्स्ट हम डिस्कस करिया व्हाट इज द पार्टीशन एंड कोलेस. ओके सो पार्टीशन इज बेसिकली हमर कोन होछ ना हमें रिपार्टीशन एंड कोलेस बेसिकली. ओके एटा होची सब इंटरव्यू रे पचरंती व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपार्टीशन एंड कोलेस. ओके सो रिपार्टीशन एंड कोलेस ता कोन पय यूज होची कोन नाही एंड तम हम सेटा देखिबा. सो बेसिकली रिपार्टीशन ता कोन होची ना सपोज हमर जो डिफॉल्ट पार्टीशन ता क्रिएट होची मु एठी कोन करिवि देखो एठी मे बी हबो कि ना आई डोंट नो एक्चुअली लेट्स से df underscore emp right dot rdt dot the whole right okay 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 এটা maybe error ଆସିବ because cluster ଟା down ହେଇ ଯାଇଛି right oh okay so এটা ବି RDD यूज କରିପାରିବି serverless ରେ ଠିକ ଅଛି. We have other ways also df dot okay so maybe 0 थिबो एटा only okay because गोटे ही partition because very 14 टा only record अछि so very kb रे record अछि सेति पे एटा 0 only single partition create करूची सब जाको single partition रे से process करूची okay suppose तुमको जाने अछि number of partition actually rdd partition टा हमर cluster रे all purpose cluster रे काम करे जोटा की अछि एटा अछि serverless cluster सेति पे एतरे काम करूनी okay तो मेन रीजन होची कौन काम न करिया होची सर्वरलेस बिकॉज मु देखैतिली तुमको कम्युनिटी एडिशन रे से कोन मु गोटे ऑलरेडी गोटे क्लस्टर क्रिएट करूची राइट. सो क्लस्टर क्रिएट कले कोन होची ना मु ता देरे वर्कर नोड देली ड्राइवर नोड देली सब जगह जिंस दउची देन इट इज गिविंग मी बट समटाइम्स कोन होची ना सर्वरलेस कंप्यूटर रे किछिटा फंक्शनलिटी काम करेनी प्रॉपर्ली ओके ठीक अछि. सो दैट इज व्हाई माने बहुत सारा जिंस सर्वरलेस कंप्यूटर हमरो कोन होची ना सेटा support करेनी that's why you are giving we are not able to access that rdd.partition so you can practice it but जदि partition number जानियर अछि तो directly you can use the spark dot df dot rdd dot get number of partitions okay that also you can do and or else जदि सेटा काम करूनी then this is the way spark partition id से कोन करिवो ना ना सब जेतिक तमर एटा लॉजिकली जेतिक पार्टीशन टा क्रिएट हेची इट विल बी गिविंग यू दैट आउटपुट एटी 0 क्रिएट हेची से तुमको 0 देला जे तमर
128 MB ରୁ ଅଧିକ ଅଛି, then it will create partition number like 1 2 3 like that. ओके, बट सपोज मु एठी कौन करिवि, देखो एठी मु कौन करूची, जस्ट मु स्लाइटली याको चेंज करूची, मु को रिपार्टीशन करदेवी। लेट्स सी तमरा आउटपुट टा कौन आसुची। रिपार्टीशन मु ताको कर देली 8टा। ओके, देखो कौन है गला क्रिएट, केमती क्रिएट हला, 0 टू 7 जाय क्रिएट हला पार्टीशन नंबर। एटा मु क्लोज कर दोची, यू कैन प्रॉपर्ली देखि परिबो एटा। देखो एठी या भीतर डिफरेंस कोन, एठी मोर बाय डिफॉल्ट पार्टीशन टा गोटे क्रिएट कर, जोटा कि स्पार्क डिफॉल्ट क्रिएट करछि। स्पार्क कौन करछि ना, से हमर साइज देखिकी से कौन करछि, डिफॉल्ट पार्टीशन टा क्रिएट करछि। ओके, बट एठी कौन होछि ना, जेतबे मु रिपार्टीशन कर देली ताको कौन हो, से गोटे पार्टीशन क्रिएट करथला, मु ताको कौन कली कि नाही, ताको मु अगेन पार्टीशन कली, जोटा कि मैन्युअली मु करछि। गोटे होछि स्पार्क डिफॉल्ट करिवो, गोटे होछि मैन्युअली आमे करिवो। बोथ आर डिफरेंस होछि, कारण स्पार्क डिफॉल्ट माने डाटा रीड करले दैट विल बी ऑटोमेटिकली गेट पार्टीशन। ओके, बट जेतेबेले आमे करिबा, मोरी कोन बाय डिफॉल्ट ताको 8टा पार्टीशन रे क्रिएट कर देली, जोटा कि पार्टीशन 0 रे हमर ए डाटाटा गला, पार्टीशन 1 रे एटा, 2 रे ए दिटा पळेला, 3 रे आइ दिटा, 4 रे ए दिटा, 5 रे ए दिटा, 6 रे ए दिटा, 7 रे ए दिटा। ओके, ठीक अछि। सो एटा हमर डाटाटा पार्टीशन आमे कर देले डाटाटा, ठीक अछि। सो बेसिकली दिस इज हाउ द पार्टीशन वर्क्स, रिपार्टीशन वर्क्स। तमे डाटा को पार्टीशन टा इंक्रीज करि परिबो, डिक्रीज करि परिबो, दैट इज अप टू यू। ओके, रिपार्टीशन रे, बट रिपार्टीशन कंटेन सफलिंग कहीं ना, रिपार्टीशन टा स्क्रैच रू होची। तो डेटाटा हमर सफल रहउची कि पार्टीशन 0 रे के रहइबो, पार्टीशन 1 रे कोन कर रहइबो, ए जिंस गुडा को रहउची। एंड सेटा गोटे बेसिकली कोन हुए ना, पार्टीशन टा मोस्टली हैश की अनुसार हुए। ओके, गोटे हैश की जनरेट हुए, हैश की अनुसार पार्टीशन टा क्रिएट हुए। ओके, नॉट दिस हैश की, तमर अलगा गोटे हैश की क्रिएट हुए, माने कंबाइन करी कि सबु जाक वैल्यू को कंबाइन करी गोटे हैश की हुए, सेही हैश की अनुसार तमर पार्टीशन टा क्रिएट हुए। ओके, सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड अछि कि अलगा अछि कोन अछि, त कंबाइन करी गोटे पार्टीशन टा क्रिएट हुए। तो सर को सर पार्टीशन टाइम एट सर 8 देले, सर हम्म हम जदी एडी 14 टा रेकॉर्ड होची सर, सेडी जदी हम्म हमें 15 दबा कहले हबो सर। हाँ हबो, बट किछिटा तमर माने कोन डाटाटा असाइन हबोनी, ଆଉ कोन 14 टा जाय असाइन हबो, किछिटा असाइन हबोनी, जेहेतु कम रेकॉर्ड्स अछि। ओके, देखो ओके, 14 जाय हमें रहला, 15 टा हला 0। 8 टा स्किप कर दीजिए बरा सर। हाँ, से स्किप कर देछि किछिटा गोटे, सेटा होछि 8 कथा। टा, हाँ हाँ स्किप हे ठीक है, माने ठीक डाटा अछि तो नाही ना हमरो। बुझले सर। ओके, तो आमे एको रिपार्टीशन कर दो, एंड एटा केते बेले दरकार, जेतबे हमरा ह्यूज डाटा अछि सेते बेले रिपार्टीशन टा बहुत यूजफुल। काहे कि ना 128 एमबी गुडा का प्रोसेस करबा डाटाटा, तमे खाली इमेजिन करो, आमे केना भाबुचे 128 एमबी डाटाटा इज वेरी इजी। बट सपोज आमे 5टा टेबल जॉइन करछे, फॉर एग्जांपल गोटे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो दोचे, 5टा टेबल जॉइन करछे, एंड ईच टेबल रे आमे सेथरे मल्टीपल कॉलम क्रिएट करूचे, तापरे ताधरे व्हेन कंडीशन माने के स्टेटमेंट ऐड करूचे, फिल्टर कर सब जिंस करूचे। सो डेफिनेटली से केते कॉम्प्लेक्स हबो। एंड यू नो दैट स्पार्क रे कोन हुए, लेजी इवैल्यूएशन हुए, सब जाको एट ए टाइम गोटे एक्शन कॉल कॉल नहीं, सब जाको ट्रांसफॉर्मेशन हुए। तो से टाइम रे डाटा माने कोन आ ऊपर माने वर्कलोड बहुत अधिक है जाए। ओके, तो सेति पई हमको कोन अधिका पार्टीशन करिया पड़े, सो दैट डाटाटा हमर स्मूथली प्रोसेस हो जाए। ठीक अछि, डाटाटा स्मूथली प्रोसेस होया पे हमें रिपार्टीशन करू। बुझेला रिपार्टीशन, repartition you can increase the number of partitions, you can decrease the number of partition, that is up to you। but coalesce माने कौन करिबो ना, एटा ऑलवेज पार्टीशन टा को नंबर ऑफ पार्टीशन को रिड्यूस कर दबो। ओके, दैट इज द कोलेस। एंड एथरे कोन होछि ना, हमर सप्लिंग सर होछि सर जदि आमे पार्टीशन जदि यूज करियो, जे देखि परछन सब पार्टीशन नाम को पार्टीशन से रोज, जेतोळे आमे एडा जॉइंट रे जदि यूज करिया हैज जॉइंट, हम्म
ଜଏନ୍ ପୂର୍ବେ ସେ ହ୍ୟାଶ୍ କିଟା କୋଉ ପାର୍ଟିସନରେ ରହୁଛି, ଜଏନ୍ ପରେ କୋଉ ପାର୍ଟିସନରେ ରହୁଛି, ମାନେ ସଫଲ ହେଇଥିବ ଚେଞ୍ଜ ହବନି sir? ହଁ ସେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ରାଇଟ୍। ଆମେ କଣ ଜଏନ୍ ପରେ ହାସ୍ କି ବନେଇଲେ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଏଟା ଜଏନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବନେଇଛେ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା Yes. ହଉନି। ଓକେ, ସେଟା ହବ, କରେକ୍ଟ। ଓକେ, ঠিক ଅଛି, I'll explain the coalesce, then I think we can stop. coalesce ଟା କଣ ହଉଛି ନା, ଏଠି partition ଟା ଆମେ increase କରିପାରିବା decrease କରିବା, that is up to you, but coalesce ରେ only we can reduce the number of partitions. Okay, we can reduce the number of partition, and coalesce କଲେ କଣ ହବ ନା, ଆମର ଡାଟା ଟା ସବୁ reduce ହେଇଯିବ। ମାନେ suppose 10ଟା partition ଅଛି, you can coalesce it to 5, you can coalesce to 1, so basically coalesce ହଉଛି ଦିଟା concept, SQL ର coalesce ଅଲଗା, ଏଟାର coalesce ଅଲଗା। ଓକେ, SQL ର coalesce କଣ ହଉଛି, that is a different concept, first not null value ଟା ସେ ତମକୁ output ଦିଏ, but ଏଠି coalesce କଣ ହଉଛି, repartition coalesce। ଓକେ, ତ ସେଇଟା କଣ କରେ ନା, ସବୁବେଳେ number of partition କୁ reduce କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ ହୁଏ, and it is without shuffling। ଏଠି କଣ ଆମର shuffling ହଉଛି, ମାନେ completely data scratch ରୁ ସେ data ଟା create କରୁଛି partition କରି, but ସେଠି କଣ ହଉଛି ନା coalesce ରେ it is not shuffling, ସେ only କଣ କରୁଛି ନା, ତମର 5ଟା partition ଅଛି, last partition ଗୁଡାକୁ merge କରିଦଉଛି, that is how। ସପୋଜ ତମର, ମୁଁ କହିବି କି ଏଠି ତମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନ ଅଛି, ଦିଟା ପାର୍ଟିସନ ଅଛି, ତିନିଟା ଅଛି, ଚାରିଟା ଅଛି, ସପୋଜ 5ଟା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ କୋଲେସ୍ କଲେ କଣ ହବ, ସପୋଜ ମୁଁ 5ଟା ପାର୍ଟିସନ ଅଛି, ବଟ କୋଲେସ୍ କରିବି ଦିଟାକୁ, ତ ସେ କଣ କରିବ ନା, ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା ପାର୍ଟିସନ ରହିଲା ତାକୁ ସେ ମର୍ଜ କରିଦବ ଏଇ ପାର୍ଟିସନ ସହିତ, ତ ଦ୍ୟାଟ କଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଗଲା, ଏଇଟା ହଉଛି କମ୍ବିନେସନ ଅଫ 4, 4ଟା ପାର୍ଟିସନ ର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ କୋଲେସ୍ 2। ଯଦି କୋଲେସ୍ 3 ହେଲା, ସେ କଣ କରିବ, ଏଇ ଦିଟା ପାର୍ଟିସନ କୁ ୟା ସହିତ ମର୍ଜ କରିଦବ 1 2 3, ସେଗୁଡା ଲାଷ୍ଟ ରୁ ଉପରକୁ ଅପରେସନ କରେ କୋଲେସ୍ ଟା, ସୋ ଓନଲି ମର୍ଜିଂ କରେ, ଏଟା ସଫଲିଂ ହୁଏନି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, କିଛି ବି ହୁଏନି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି କି କୋଲେସ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ୟୁଜଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଫଲିଂ କରିବାର ନଥିବ। ଓକେ, so what is the most important interview question, what is the difference between repartition and coalesce? तो रिपार्टीशन ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା, ପାର୍ଟିସନ କୁ ଇନକ୍ରିଜ କରିପାରିବା ଅର ଡିକ୍ରିଜ କରିପାରିବା। ओके, एंड कोलेस रे कौन करि ना, वी हैव टू ओनली डिक्रीज द नंबर ऑफ पार्टीशंस। ओके, बुझेला? रिपार्टिशन ରେ ତ ଡିକ୍ରିଜ ହଉଛି sir, କିନ୍ତୁ again coalesce କଣ କରୁଛି? हाँ, एटी रिपार्टीशन सफलिंग होची ना, जोटा कि सफलिंग टा वेरी कॉस्टली ऑपरेशन, तमे स्क्रैच रु करूछो, सब जाक एक्सचेंज करिक डाटा करी तमे करूछो, बट कोलेस रे कौन को सफलिंग किछि होनी, डायरेक्टली तमे डाटा को मर्ज करछो, सफलिंग टा ही तमरो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, तो सेति पे यदि सफलिंग तुमको अवॉइड करे अछि, यू हैव टू यूज कोलेस। यदि कोलेस टा तमरो प्रॉपर्ली डाटा दउनी, समटाइम्स कोन होबो ना, कोलेस कोन होबो ना, तमे यदि 4टा पार्टीशन डाटा को मर्ज करिवो, डेफिनेटली तमरो गोटे पार्टीशन डाटा साइज टा बढ़ी जिवो ना, तो तमरो परफॉर्मेंस इश्यू आसी गला, से टाइम रे तमे रिपार्टीशन यूज करिवो, तुमको आइडेंटिफाई करिया पड़िवो को केसेस रे कोलेस करले बेटर हबो, को केस रिपार्टीशन करले बेटर हबो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, कांसेप्ट बुझिले तुम जानि परिबो कि कोथि मु इंप्लीमेंट करबी, कोथरा कहार ड्रॉबैक्स कोन अछि डेटा अनुसार तुम ताकू यूज कर परिबो। ओके, सेति पे हम कोलेस यूज करछु, विदाउट सफलिंग, रिपार्टीशन टा विथ सफलिंग, कोलेस ओनली वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ पार्टीशन, बट रिपार्टीशन ने इंक्रीज डिक्रीज दीटा कर परिबो। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। Understood. ठीक अछि, समस्त बुझिलो? सार आसिले कि सुशांत सर? ओके, सार को मुझे कॉल कर देबे हो। ठीक अछि, तमे ए जो हैश कीटा कहली सेटा प्रैक्टिस करिवो बाय टेकिंग ए मल्टीपल कॉलम, सिंगल कॉलम न, सर माने मल्टीपल कॉलम रे करिके सेटा ट्राई करिवो। ओके, को सर रिपार्टीशन तो हमें इंक्रीज ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଆମେ डिक्रीज ପାଇଁ तो ପୋଲିସ ଅଛି। डिक्रीज ପାଇଁ ଅଛି, बट ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦରକାର କି ନାଇଁ ମତେ ପ୍ରପରली डाटा टा डिस्ट्रीब्यूटेड दरकार, रिपार्टीशन रे कोन होची ना, गोटे एडवांटेजेस, डाटा टा तमरो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इवन डिस्ट्रीब्यूटेड जोटा कहया गले सेमति होबो, बट कोलेस रे सेमति होबनी। कोलेस रे तमे देखिथिबो कि सपोज मु सबु जकरे 10 जीबी 10 एमबी 10 एमबी 10 एमबी देछि, लास्ट डाटा को जो जॉइन कर दे से कोन गोटे 10 एमबी 40 40 एमबी हे गला ना, तो डाटा टा ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड होबनी कोलेस रे, बट रिपार्टीशन डाटा टा प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ओके, सबरो निजर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अछि। ओके, तो ओके बेसिकली तमरो यूज केस अनुसार, डाटा रो यूज केस अनुसार तुमको चूज करिया पड़े कि को मेथड टा मते केतेबेले यूज करे अछि, दैट इज अप टू यू। रिक्वायरमेंट दीटा कर अछि, सपोज हमर कोन अछि ना, हमर डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड अछि, बट लास्ट दीटा डाटा अछि जोटा कि छोट छोट अल्प अल्प रिकॉर्ड अछि। ओके,
तो से केस रे कोन करे ना मु कहबी नाइ मते लास्ट दिटा पार्टीशन को ऐड करी कि दीटा करन अछि सो यू कैन डू दैट ओके ठीक अछि आउ किछि डाउट्स अछि नहले हमें क्लास को एंड अप करिबा करते corrupt records or null values अच्छा से करप्ट रेकॉर्ड टा ना अच्छा 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 मु सेटा देखि एक्चुअली मते टिके टाइम होनी ओके मु सेटा देखि कि कहबी ओके मते टिके टाइम होनी एक्चुअली मु सेटा ଆଉ ଏଥିରେ ମାନେ କରିନି ସେଥିରେ କରିଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଆକାଉंट ଟା ଖୋଲିଲି ଏଥିରେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଫ୍ରି ଏଡିସନ ରେ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଟିକେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିନି ଓକେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ସେଟା କହିବି ଆଉ okay sir fine sir. Thank you sir. ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ କାଲି ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ସେଟା ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ थैंक यू सर ओके ओके तो सर